கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஆதியாகமம் 45 அதிகாரம் 21 22 வசனங்களை படிப்போமா? The book of Genesis chapter 45 verses 21 and 22. ఆదికాండం 45 అధ్యాయం 21 22 వాక్యములు. இஸ்ரவேலின் குமாரர் அப்படியே செய்தார்கள். யோசேப்பு பார்வோனுடைய கட்டளையின்படியே அவர்களுக்கு வண்டிகளை கொடுத்ததுமன்றி வழிக்கு ஆகாரத்தையும் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். பென்யமீனுக்கோ 300 வெள்ளிக்காசையும் 5 மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். 23வது வசனத்தையும் கூட படிப்போம். Also verse 23. 23వ వాక్యము. அப்படியே தன் தகப்பனுக்கு 10 கழுதைகளின் மேல் எகிப்தின் உச்சிதமான பதார்த்தங்களும் 10 கோலிகை கழுதைகளின் மேல் தன் தகப்பனுக்காக வழிக்கு தானியமும் அப்பமும் மற்ற தின்பண்டங்களும் ஏற்றி அனுப்பினான். And children of Israel did so, and Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh, and gave them provisions for the way to all of them, that he gave each man changes of raiment. But to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. And to his father he sent all this manner, 10 asses laden with the good things of Egypt, and 10 she-asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. ఇశ్రాయేలు కుమారులు అలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరో మాట చొప్పున వారికి బండ్లను ఇప్పించెను, మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను. అతడు వారికి 2 దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను. బెన్యామీనుకు 300 తులముల వెండియును 5 దుస్తుల బట్టలను ఇచ్చెను. అతడు తన తండ్రి నిమిత్తము ఐగుప్తులనున్న మంచి వస్తువులను మోయించిన 10 గాడిదలను, మార్గమునకు తన తండ్రి నిమిత్తము ఆహారమును ఇతర ధాన్యమును తినుబండారములను మోయించిన 10 ఆడుగాడిదలను పంపెను. வசனங்கள் மூலமாக இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாய் நாம் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். That the Lord may deal with us and speak to us even today through these verses. Let us all strive and pray. ఈ వాక్యముల ద్వారా దేవుడు మనతో వ్యవహరించి మాట్లాడినట్లుగా మనం పోరాడి ప్రార్థన చేద్దాము. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களுடைய நல்ல ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். உம்முடைய சமூகத்தில் வந்தது முதற்கொண்டு இதுவரையிலும் எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களை தொட்டு உயிர்ப்பித்து புதுப்பித்து உம்முடைய அன்பினால் நிரப்பினபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய ஜனத்தோடு நீர் இடைப்பட்டு பேசும், உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் வசனங்களை கேட்கவும் அப்படியே ஜீவிக்கவும் ஏராளம் கிருபையை தந்து எல்லாருக்கும் உதவி செய்யும். மீட்பர் இயேசு மூலமாய் ஜெபங்களும் பிதாவே, ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த எல்லா வசனங்களையும் நாம் அநேக முறை கேட்டிருக்கிறோம். Beloved ones, we have heard all these verses quite often. ఈ వాక్యములు మనం పలుమార్లు విని ఉన్నాము. இப்பொழுது இங்கும் அங்குமா ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நாம் இதை எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லுகிறது உண்டு. And we also sometimes speak about this when we enter into different subjects, picking it up from here and there. అప్పుడప్పుడు ఈ వాక్యములను మీతో చెప్పడం జరిగి ఉన్నది. யோசேப்பு அவன் பார்வோன் அவன் தன்னுடைய சகோதரனாக விற்கப்பட்டான் என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். We read in the word of God that Joseph was sold by his brethren. అతనికి సహోదరులు యోసేపును అమ్మినట్లుగా రాయబడి ఉన్నది. அவர்கள் அவன் இஸ்மவேலர்கள் அவனை வாங்கி எகிப்தின் சந்தையிலே அவனை விற்றார்கள். The Ishmaelites bought him and they sold him in the Egyptian market. ఇష్మాయేలీలు యోసేపును కొని ఐగుప్తు యొక్క సంతలో అతను అమ్మిరి. வீட்டிலே விற்கிறதற்கும் சந்தையிலே விற்கப்படுறதுக்கும் வித்தியாசங்கள் உண்டு. There are differences between being sold in a house and being sold at the market. ఒక ఇంట్లో అమ్మటానికి బయట సంతలో అమ్మటానికి తేడా కలదు. போத்திபார் அவனை விலைக்கு வாங்கினான் என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். And it is said that Potiphar bought him. పోతిఫర్ అతను కొన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. அவனுடைய வீட்டிலும் அவனுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருந்தது. எனவே அவன் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டான். And even in Potiphar's house we find that he had various problems, and so he was finally imprisoned. పోతిఫర్ ఇంట్లో అతను కలిగిన సమస్యలను బట్టి చివరగా అతడు చెరసాల పాలయ్యను. சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட பிறகு 2 வருஷம் அவன் சிறைச்சாலையினுடைய மிகவும் மோசமான இடத்துல அவன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான். He was imprisoned in the worst place in the whole of the prison. చెరసాలంతటికి ఉన్నటువంటి అతి ఘోరమైన స్థలములో 2 సంవత్సరాలు ఉంచబడ్డాడు. சிறைச்சாலையிலும் கூட நல்ல வசதியான இடத்திலே வைக்கப்படுகிறவர்கள் உண்டு, மிகவும் மோசமான இடத்திலே வைக்கப்படுகிறவர்கள் உண்டு. There are places with good conveniences in the prison, and some people are kept there and some others are kept in the worst place. చెరసాలలో కూడా అన్ని సౌకర్యములతో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, మరియు బహుఘోరముగా కఠినమైన కష్టములతో పడేవాళ్ళు ఉంటారు. அந்த இடத்திலும் கூட பிறகு யோசேப்பை கர்த்தர் ஒரு ஆசீர்வதித்து அவனுக்கு பத்திரமான ஒரு இடத்தை கொடுத்து அவர் நடத்தினார். But even in that place we find that the Lord blessed Joseph, gave him a good place and kept him secure. ఆయనను దేవుడు యోసేపును ఆశీర్వదించి అతని క్షేమముగా ఒక భద్రమైన చోట ఉంచిరి. இந்த நாட்களிலே
பார்வோன் 2 தரிசனங்களை கண்டதா சொப்பனங்களை கண்டதாய் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். And we read in the word of God that during those days Pharaoh had 2 dreams. ఆ దినముల్లో ఫరో 2 కలలు చూచెను. இதற்குள்ளாக அந்த சிறைச்சாலையில் உள்ள 2 பேர் 2 சொப்பனங்களை பார்த்ததாகவும் அதற்கு யோசேப்பு அதற்கு பதிலளித்து அதை அவர்களுக்கு சொன்னதாகவும் நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். And before these things we also find that there were 2 other people in the prison along with Joseph who had dreams, and we also find that Joseph gave them the interpretation for those dreams. అంతకు ముందుగానే యోసేపుతో పాటు ఉన్న 2 ఖైదీలు అక్కడ ఉన్నటువంటి చెరసాలలో ఉన్నవారు కలలు చూశారు. వాళ్ళకి తాత్పర్యం చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం. அதை விடுதலை செய்து விட்டு அந்த பானை பாத்திரக்காரனை பார்த்து சொன்னான், நான் எபிரேயரிடத்திலிருந்து களவாய் கொண்டு வரப்பட்டேன். இந்த சிறைச்சாலை அடைக்கப்படுவதற்கும் நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. நீ ராஜாவுடைய சமூகத்திலே போய் மறுபடியும் பானை பாத்திரக்காரனாக நிற்கும் போது இப்படி நான் தவறாய் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை ராஜாவுக்கு சொல்ல வேண்டும், பார்வோனுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். When he had heard the dream of the butler, he told him the meaning of the dream, and he said, I indeed was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house when you are restored to your job. పానదాయకునితో యోసేపు అంటున్నాడు, నేను హెబ్రీల దేశంలోని దొంగిలింపబడితిని, జెరసాలో నన్ను వేటుకి ఇక్కడ సహా నేను ఏమీ తప్పు చేయలేదు. కాబట్టి నీవు రాజు యొద్దకు తిరిగి నీ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు నన్ను గురించి జ్ఞాపకం చేయమని చెప్తున్నాడు. அந்த பானபாத்திரக்காரன் அதை மறந்து போய்விட்டான். But the butler forgot about it. అయితే పానదాయకుడు దాన్ని మర్చిపోయాను. இந்த சூழ்நிலையிலே பார்வோன் 2 சொப்பனங்களை கண்டான். In such a situation we find Pharaoh having 2 dreams. అటువంటి పరిస్థితిలో ఫరో 2 కలలు చూచెను. இந்த சொப்பனத்தின் மூலமாக மிகவும் கலக்கமடைந்தான். And he was greatly troubled because of those dreams. ఆ కలల వలన అతడు కలత చెందెను. அதன் அர்த்தத்தை சொல்லும்படியாக தேசத்து ஞானிகள் சாஸ்திரிகள் எல்லாரையும் அவன் கூப்பிட்டான். And we find that he called all the magicians and all the wise men of his land that he might get to know about the interpretation of those dreams. ఐగుప్తు దేశంలోని శకునగాండను విద్వాంసులను అందరినీ పిలిపించెను, కానీ కలను గురించి ఎవరు వివరించలేకపోయారు. அந்த சொப்பனத்தை அவர்கள் ஒருவனுக்கும் சொல்ல முடியவில்லை, அந்த பொருளை விடுவிக்க முடியவில்லை என்று நாம் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். And we read from the word of God that none of them could understand the dream, neither could give the interpretation of the dream. ఆ కలలను గాని వాటి భావము గాని వారు తెలుపలేకపోయేది. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பானபாத்திரக்காரன் பார்வோனை நோக்கி, இப்படி ஒரு எபிரேய பிள்ளையாண்டான் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான், அவன் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்ல கூடியவன், எனக்கு அவன் அப்படி சொன்னான், அதன்படியே நடந்தது என்று பார்வோனுக்கு சொன்னான். And the butler at that time told Pharaoh, there was with us in the prison a young man, a Hebrew, servant to the captain of the guard, and we told our dreams to him, and he gave us the interpretation, and it was done to us accordingly. అప్పుడు పానదాయకుడు రాజుతో చెప్తున్నాడు, మేము చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు హెబ్రీ పడిచేవాడొకడు మాతో ఉండెను, అతడు కల భావమును చెప్పుటకు సమర్థుడు అంటున్నాడు. பார்வோன் அவனை சிறைச்சாலையிலே ஆட்களை அனுப்பி சிறைச்சாலையிலிருந்து கூப்பிட்டான். Pharaoh sent men to the prison and called Joseph out. ఫరో మనుషులను పంపించి యోసేపును తీసుకుని వచ్చెను. யோசேப்பு அந்த தேசத்திலே அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு உயர்த்தப்பட்டு அவன் பார்வோனுக்கு அடுத்த சிங்காசனத்திலே அடுத்தவனாக அவன் சிங்காசனத்திலே இருந்தான். Joseph was blessed in that land, and he was exalted to a position of being next to Pharaoh. యోసేపు ఆ దేశమందు ఆశీర్వదింపబడినవాడై ఫరోకు తదుపరి అతడు సింహాసనాసీనుడాయెను. அந்த தேசமெல்லாம் 7 வருஷம் பஞ்சம் இருந்ததாய் வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written in the word of God that there was a famine for 7 years throughout that land. ఆ దేశమంతటా 7 సంవత్సరములు కరువు కలిగెను. யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் எகிப்துக்கு அவர்கள் தானியம் கொள்ளும்படியாக வந்தார்கள். Joseph's brethren came to Egypt to buy corn. యోసేపు యొక్క సహోదరులు ఐగుప్తు దేశములో ధాన్యము కొనుటకు వచ్చిరి. முதல் முறை வந்தார்கள். They came for the first time. మొదటి తడవ వచ్చారు. இரண்டாம் முறை வந்தபோது யோசேப்பு அவர்களுக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்தினான் என்று நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். And we read from the word of God that when they came to Egypt for the second time, Joseph introduced himself to them. రెండవసారి వారు ఐగుప్తుకు వచ్చినప్పుడు యోసేపు వాళ్ళకు పరిచయం చేసుకొనెను. இப்பொழுது பார்வோனுடைய கட்டளையின்படி வண்டிகளை அனுப்பி யோசேப்பு தன்னுடைய தகப்பன், தாய், சகோதரங்கள், அவருடைய பிள்ளைகள், குடும்பம் எல்லாவற்றையும் அவன் எகிப்துக்கு வரும்படியாய் கட்டளையிட்டான்.
Now, according to Pharaoh's commandment, Joseph sent wagons so that he could bring his father and his mother and all his brethren and all that they had to the land of Egypt. ఇప్పుడు ఫరో యొక్క మాట చొప్పున బండ్లను పంపించెను, తండ్రిని తన సహోదరులను కుటుంబం యావత్తును ఐగుప్తుకు తీసుకుని వచ్చెను. பிரியமானவர்களே, அவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய தட்டுமுட்டுகளை குறித்து கவலைப்பட்டார்கள் என்று இந்த வேதத்திலே படிக்கிறோம். And here it is written that they were very much concerned about their stuff. వారు తమకున్నటువంటి వాటి గురించి కలత చెందినట్లుగా చూస్తున్నాం. 20வது வசனத்திலே படிக்கிறோம், யோசேப்பு அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், உங்கள் தட்டுமுட்டுகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். In verse 20 of Genesis 45 we find Joseph telling them, regard not your stuff. కాబట్టి మీ యొక్క సామగ్రిని లక్ష్య పెట్టవద్దు అని 20వ వాక్యంలో యోసేపు వారితో అంటున్నాడు. இன்றைக்கு ஆண்டோட வருகைக்கு போகிறதை பார்க்கிலும் நம்முடைய தட்டுமுட்டுகளை குறித்து, இந்த உலகத்து பொருட்களை குறித்து கவலைப்படுவதுதான் நமக்கு மிகவும் பாரமா இருக்கிறது. Today, instead of being concerned about getting prepared for the Lord's appearing, now we are more concerned and more bothered about our stuff, about worldly things. ఈనాడు ప్రభు యొక్క రాకడకు వెళ్లే విషయంలో కంటే ఈ లోక సంబంధమైన సామగ్రి విషయంలో అత్యధికంగా మనం లక్ష్య పెడుతున్నాం. யாக்கோபு அவன் எகிப்துக்கு யோசேப்பினிடத்தில் போகிறது கர்த்தருடைய வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு போகிறதற்கு ஓமையாய் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Jacob going to Joseph at Egypt has been spoken in comparison to our getting prepared to meet the Lord at his appearing. యాకోబు యోసేపు యొద్దకు ఐగుప్తుకు వెళ్ళుట అనగా మనము ప్రభు యొక్క రాకడలో ప్రభుని కలుసుకుంటకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది. நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் தரிசிக்க வேண்டுமானால், நாம் அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டுமானால் நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறது என்பதை குறித்து இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written here about all the things what we need if we should be prepared to meet the Lord at his appearing and if we should see him. మనం ప్రభువుని దర్శించాలంటే, ఆయన రాకడలో ఆయన కలుసుకోవాలంటే మనకేమేమి అవసరమై ఉన్నవో ఈ వాక్యంలో చెప్పబడెను. யோசேப்பு சொல்லுகிறான், உங்கள் தட்டுமுட்டுகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். Joseph says, regard not your stuff. మీ సామగ్రిని లక్ష్య పెట్టవద్దు అని యోసేపు అంటున్నాడు. இந்த உலகத்தினுடைய பொருட்களை குறித்து, காரியங்களை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அவன் சொல்லுகிறான். He says, do not be worried, do not be concerned about the things of this world. ఈ లోక సంబంధమైన సామగ్రి గురించి మీరు చింతపడవద్దు. யோசேப்பு பார்வோனுடைய கட்டளையின்படியே அவர்களுக்கு வண்டிகளை அனுப்பினான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It's written in the word of God, Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh. యోసేపు ఫరో మాట చొప్పున వారికి బండ్లను ఇప్పించెను. ஆண்டோட வருகைக்கு நாம் போவதற்கு முதலாவது நம்மை ஆயத்தப்படுவதற்கு நமக்கு வண்டிகள் தேவைப்படுகிறது. For us to be prepared for the coming of the Lord, first of all we need wagons. ప్రభు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడాలంటే మనకు బండ్లు అవసరమై ఉన్నవి. இந்த வண்டிகள் நம்முடைய விருப்பத்தின்படி செய்கிறது அல்ல, பார்வோனுடைய கட்டளையின்படி இதை நமக்கு அனுப்பி கொடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. These wagons is not something which we should receive according to our desire, but it should be sent to us according to the commandment of Pharaoh. బండ్లు మన ఇష్ట ప్రకారం చేసుకునేవి కాదు, ఫరో మాట చొప్పున మనకు అవి ఇప్పించబడాలి. இனி நாம் வசனங்களிலே கடந்து வரலாம். And now let us go down into the verses. ఇప్పుడు వాక్యాల్లోనికి వద్దాం. இந்த வண்டிகளை பற்றி இங்கும் அங்குமாக ஒரு சில வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Certain verses are mentioned here and there about these wagons. ఈ బండ్ల గురించి వాక్యములో చెప్పబడి ఉన్నది. யாக்கோபு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் என்பதை முதலாவது நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. First of all, we should not forget that Jacob was exceeding rich. యాకోబు గొప్ప ధనవంతుడు అని మనం మర్చిపోకూడదు. ஆதியாகமம் 32வது அதிகாரத்தை நாம் படிப்போமே ஆனால் அவன் ஏசாவுக்கு 10 வகையான காரியங்களை அவன் இலவசமாய் கொடுக்கிறான் என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். In Exodus chapter 32 we find that he gave 10 kinds of things free of cost to Esau. అతడు ఏశావుకు 10 రకములైన వాటిని ఉచితముగా ఇస్తున్నట్లుగా ఆదికాండం 32వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. 14-15 వచనங்களை படிங்க. Verses 14 and 15. 14-15 వాక్యములు. 200 வெள்ளாடுகளையும் 20 பாருங்க, ஒரு வெள்ளாடுக்கு 1000 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 1 கிலோ கறி இப்போது எவ்வளவு விலை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். யோசித்து பாருங்கள், 200 வெள்ளாடுகள், 200 she goats. You can suppose that one goat costs 1,000 rupees, so he is giving him 200 goats. ఒక మేక 1000 రూపాయలు అయితే ఇక్కడ 200 మేకలు ఇస్తున్నాడు. படிங்க, இனி நேரம் இல்ல, சரசர படிங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்களே ஒரு தோராயமான விலை போட்டுக் கொள்ளுங்க. 200 வெள்ளாடுகளை கொடுக்கிறான். 20 வெள்ளாட்டு கடாக்களையும் 200 செம்மறி ஆடுகளையும் 20 வெள்ளாட்டு கடாக்களை கொடுக்கிறான். ஒரு கடா 1500 ரூபாய். சும்மா தோராயமான ஒரு விலையை போட்டுக் கொள்ளுங்க. சும்மா தான் போடுங்க, படிங்க. 20 ஆட்டுக்கடாக்களையும் ஒரு ஆட்டுக்கடா ஒரு 2000 ரூபாய் போட்டுக் கொள்ளுங்கள்.
படிங்க. பால் கொடுக்கிற 30 ஒட்டகங்களையும். பால் கொடுக்கிற 30 ஒட்டகங்கள். 30 அப்படியானால் 30 ஒட்டகங்கள். ஒரு ஒட்டகத்துக்கு 5000 ரூபாய் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதன் குட்டிகளுக்கு பால் கொடுக்கிற ஒட்டகம் குட்டிக்கு 500 ரூபாய் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அவைகளின் குட்டிகளையும் 40 கடாரிகளையும். 40 கடாரி. ஒரு கடாரிக்கு 2000 ரூபாய் போட்டுக்கொள்ளுங்க. 40 கடாரி இந்த விலையை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளுங்க. போடுங்க. 10 காளைகளையும். 10 ஒரு காளைக்கு 5000 ரூபாய் போட்டுக்கொள்ளுங்கள். 10 காளைகளை கொடுக்கிறார். 20 கோழிகை கழுதைகளையும். ஒரு கோழியை கழுதை 5000 ரூபாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 10 கழுதை குட்டிகளையும் பிரித்தெடுத்து. 10 கழுதை குட்டிகளையும் கூட அவன் பிரித்தெடுக்கிறான். பிரியமானவர்களே, அவன் ஒரு சாதாரண மனுஷனை பிரித்தெடுத்து இலவசமா சும்மா தன்னுடைய சகோதரனுக்கு கொடுக்கிறான். Beloved ones, we find that he was giving all these things free of cost to his brother. ఇవన్నీ కూడా అతని సహోదరునికి ఉచితంగా ఇచ్చున్నాడు. అంత ధనవంతుడు అతడు. அப்படியானால் இவனிடத்தில் எவ்வளவு இருக்கும், இவனுக்கு சொந்தமாக எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். If it is so, we can understand how much he would have to be his own. అలాగైతే అతడు తన యొద్ద ఇంకా తన సొంతంగా ఎన్ని ఉంచుకొని ఉంటాడు. ஒரு சாதாரண 10 மாட்டு வண்டிகளை செய்யறது அவனுக்கு பிரச்சனையா? வண்டி செய்தா போது மாடெல்லாம் தாராளமா இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையா? கிடையாது. ஆனால் அப்படி செய்யப்படுகிற வண்டி அல்ல இந்த கூண்டு வண்டிகள். These wagons are not made like the bullock carts which can be easily made. అతడు తేలిగ్గానే 10 ఎడ్ల బండ్లు చేయించుకోవచ్చు, కానీ ఈ బండ్లు అలాంటివి కావు. இது பார்வோனின் கட்டளையின்படி யோசேப்பு மூலமாய் கொடுக்கப்படுகிறது. These have been given through Joseph by the commandment of Pharaoh. ఫరో మాట చొప్పున యోసేపు ఇచ్చే బండ్లు ఇవి. பிரியமானவர்களே, இது கர்த்தருடைய சபையை காட்டுகிறது. Beloved ones, this speaks of the church of God. ప్రియులారా, దేవుని సంఘమును చూపుచున్నవి. இந்த வண்டிகளுடைய இந்த கூண்டு வண்டிகளுடைய பிரயோஜனம் என்ன? What is the use of these wagons? ఈ బండ్ల యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? இது திறந்த வண்டிகள் எல்லாம் கூண்டு வண்டிகள், வேகன் கூண்டு வண்டிகள். These are not open vehicles, these are wagons which are covered. తెరవబడినటువంటి బండ్లు కాదు, వేగన్లు లాగా పైన పూర్తిగా మూసివేయబడి ఉండును. உள்ளே இருக்கிறவர்களை மழை, குளிர், காற்று, வெயில் இவைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. Because these wagons are fully closed, they are preserved from the rain and the heat and the wind and the storm. గూడు బండ్లు కాబట్టి లోపలున్న మనుషులను చలి నుంచి, వర్షం నుంచి, వేడి నుంచి కాపాడును. இந்த கர்த்தருடைய சபையை காட்டுகிறது. This speaks of the church of God. దేవుని సంఘమును చూపుచున్నవి. நாம் கர்த்தருடைய சபையிலே ஒன்றாய் ஐக்கியமாய் இருக்கிறபடியினால குளிரிலிருந்து அல்லது ஆவிக்குரிய அந்த குளிர்ச்சியிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. Because we are one in the church of God, having fellowship with God, we are preserved from spiritual chillness. దేవుని యొక్క సంఘములో దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆధ్యాత్మికంగా చలి నుండి కాపాడబడుతున్నాం. வெயிலிலிருந்து இது பாதுகாக்கிறது. It keeps us from the heat of the sun. ఎండ నుండి మనల్ని కాపాడుచున్నవి. பலவிதமான சோதனைகளிலிருந்து இது நம்மை பாதுகாக்கிறது. It keeps us from various kinds of trials. వివిధ శోధనల నుండి మనల్ని కాపాడుచున్నవి. காற்றில் இருந்து இது பாதுகாக்கிறது. It keeps us away from winds. గాలి నుండి మనల్ని కాపాడుచున్నవి. காற்று பொல்லாத ஆவிகள் துருபதேசங்களை காட்டுகிறது. Winds speak of evil spirits and erroneous doctrines. గాలులు అనగా అపవిత్రాత్మలు, అపవిత్రమైన తప్పైన ఉపదేశములు. சபையிலே நாம் இருக்கிறபடியினால இவைகள் இதெல்லாம் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்கிறார். Because we are in the church, the Lord preserves us from all these things. మనం సంఘంలో ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు వీటన్నిటి నుంచి కాపాడుతున్నారు. இது திறந்த வண்டியாக இருந்தால் வர போற எல்லாரும் ஒவ்வொன்றை தூக்கிட்டு போயிடுவான். இது கூண்டு வண்டியா இருக்கிறபடியினால திருடர்கள் இதற்குள்ளே வந்து லகுவாய் திருட முடியாது. If it was an open vehicle, people would just come and carry away things which are kept in the vehicle. But because this is a closed vehicle, it is not so easy for them to come and pick away things from there. బండి తెరవబడి ఉన్నట్లయితే అందరూ దొంగలు వచ్చి లోపలున్న తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఇది గూడు బండి కాబట్టి లోపలున్న వాటిని ఎవరూ ముట్టలేరు. பிரியமானவளே, இதுதான் கூண்டு வண்டி. Beloved ones, this is the wagon. ఇవే గూడు బండ్లు. நாம் கூண்டு வண்டியிலே பிரயாணம் பண்ணுகிறவர்கள், புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரர்கள், விசுவாசிகள் எல்லாரும் கூண்டு வண்டியிலே பிரயாணம் பண்ணுகிறவர்கள் என்பதை நாம் மனசிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். We should bear in our minds that all New Testament servants of God and believers are people who are journeying in a wagon. క్రొత్త నిబంధన సేవకులు, విశ్వాసులందరూ కూడా గూడు బండ్లలో ప్రయాణం చేయుచున్న వాళ్ళము. வண்டிகள் என்று பன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியினால இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற விசுவாச வீடுகளை இது வெளிப்படுத்துகிறது. Because it is mentioned in plural as wagons, if we can say it denotes all the faith homes in all over the world. బండ్లు అని బహువచనం చెప్పబడింది కాబట్టి సర్వలోకములో ఉన్న విశ్వాస గృహములను చూపుచున్నవి. இந்த இடத்திலே பார்வோன் பிதாவாகிய தேவனையும்
யோசேப்பு குமாரனாகிய கர்த்தரையும் வெளிப்படுத்துகிறது. Here Pharaoh speaks of God the Father and Joseph speaks of God the Son. ఇచ్చట ఫరో అనగా తండ్రి అయిన దేవుడు, యోసేపు అనగా కుమారుడైన క్రీస్తు. கர்த்தரும் கூட நம்மிலே நமக்குள்ளே அந்த சபைக்குள்ளே அவர் சபையின் மூலமாக அவர் பிரயாணம் பண்ணுகிறார் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written in the word of God that the Lord also travels through the church. ప్రభువు కూడా సంఘము ద్వారా ప్రయాణించినట్లుగా రాయబడి ఉన్నది. பாட்டு 3வது அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை படிக்கும்போது சாலமன் ராஜா தனது கேதுரு மரங்களினால லீபனோன் மரத்தால் தனக்கு அவன் ஒரு ரதத்தை பண்ணுவித்தான் என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். In the Song of Solomon chapter 3 verses 9 and 10 we find that King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon. సొలొమోను రాజు లెబానోను రాణితో రథం ఒకటి చేయించుకున్నట్లుగా పరమగీతము 3:9 వాక్యంలో చూస్తున్నాం. கேதுரு மரம் என்பது அதிக உயரமாய் வளரக்கூடிய ஒரு மரம். The cedar is a tree which can grow to a great height. దేవదారు వృక్షం అనేది బహు ఎత్తుగా పెరిగేటువంటి వృక్షము. இது எல்லா பெந்தகோஸ்து ஐக்கியங்களை விட உன்னதமான வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஜனம் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This shows that these are a group of people who are grown to a higher standard than all other Pentecostal people. తక్కిన పెంతెకోస్తు వాళ్ళందరికంటే ఒక ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైన వారుగా ఎదిగిన వారే వీరు. இந்த மரம் அதிக காலம் உயிரோடு இருக்கிற மரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. And it is said that this is a tree having a long life. ఈ వృక్షము దీర్ఘకాలము ఉండే వృక్షము. இது கர்த்தர் நமக்கு தந்த நித்திய ஜீவனை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This speaks of the eternal life which God has given us. అనగా ప్రభు మనకు ప్రసాదించిన నిత్య జీవము. அதனுடைய தூண்களை அவர் வெள்ளியினால செய்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says he made the pillars thereof of silver. దాని స్తంభములు వెండి మయములు. சாலோமன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஓமையாய் பேசப்பட்டிருக்கிற ஒரு மனிதன். Solomon is a type of the Lord Jesus Christ. సొలొమోను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. பேதுரு, யோவான், யாக்கோபு இவர்கள் சபையிலே தூண்களாய் எண்ணப்பட்டார்கள் என்று கலாத்திய நிருபத்திலே நாம் படிக்கிறோம். In the epistle written to the Galatians we find that Peter and James and John were found to be pillars in the church. పేతురు, యోహాను, యాకోబు అనేవారు సంఘములో స్తంభములుగా ఎంచబడినట్లుగా గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో ఉన్నది. தூண்கள் என்பது பாரத்தை சுமக்கிறதை காட்டுகிறது. Pillars speak of bearing the burdens. స్తంభములు అనగా బరువు మోసేవి. இவர்கள் இந்த சபையினுடைய உபதேசத்தின் பாரத்தை சுமக்கிறவர்கள். These are they who bear the burden of the doctrines of the church. వీరు సంఘములో ఉపదేశం యొక్క భారం మోయించిన వారు. ஊழியக்காரர் விசுவாசிகளுடைய பாரத்தை சுமக்கிறவர்கள். They bear the burdens of the servants of God and the believers. సేవకులు విశ్వాసుల యొక్క భారం మోయించిన వారు. இந்த சபையினுடைய பாரத்தை சுமக்கிறவர்கள். They were those who bear the burden of the church. సంఘం యొక్క భారం మోయించిన వారు. இவர் பேதுரு, யோவான், யாக்கோபு இவர்கள் பிரியமானவர்களே சபையினுடைய தூண்களாய் எண்ணப்பட்டார்கள். James, Cephas and John were counted to be pillars of the church. యాకోబు, కేఫా, యోహాన్ అనేవారు సంఘములో స్తంభములుగా ఎంచబడ్డవారు. அதன் தட்டை பொன்னினால் அவன் செய்தான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And it is written that he made the bottom thereof with gold. దాని పాదములు స్వర్ణమయములు. பொன் என்பது விசுவாசத்தை காட்டுகிறது. And gold speaks of faith. బంగారం అంటే విశ్వాసం చూపుచున్నది. விசுவாசத்தினால ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. It speaks of a life which we live by faith. విశ్వాసం ద్వారా జీవించే జీవితము. அதன் அடைப்பு முழுவதும் தெத்தாம்பரத்தினால செய்யப்பட்டதாய் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And the covering thereof was of purple. దాని మెత్తలు ధూమ్రవర్ణ వస్త్రంతో చేయబడెను. இது மகா பரிசுத்த ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This speaks of most holy life. అనగా అతి పరిశుద్ధమైన జీవితము. அன்பினால் அது மூடப்பட்டிருந்ததாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said that it was covered with love. ప్రేమ చేత అది పూర్తిగా మూయబడెను. பிரியமானவளே, இப்படி அவன் ஒரு ரதத்தை செய்து அதிலே பிரயாணம் பண்ணினான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். It is said that here he made a chariot and he traveled in it. ఒక రథం చేసుకొని దానిలో అతడు ప్రయాణించెను. இதே போன்றுதான் இந்த கூண்டு வண்டிகளும் கூட. The wagons also are the same. గూడు బండ్లు కూడా ఇలాంటివే. சபையை பல விதங்களிலே ஆண்டவர் எடுத்து பேசுகிறார். The Lord speaks of the church in various ways. సంఘమును వివిధ రీతులతో ప్రభువు మాట్లాడుచున్నారు. இந்த வண்டியிலே ஒன்றோ ரெண்டோ ஆட்கள் அல்ல. யாக்கோபு இருந்தான், அவனுடைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள், அவனுடைய மனைவிகள் இருந்தார்கள், அவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள், மற்ற இவர்களுடைய உதவிக்கு உள்ளவர்களும் கூட அந்த வண்டியிலே இருந்தார்கள். வேலையாட்களும் கூட அந்த வண்டியிலே இருந்தார்கள். It was not just one or two people who traveled by these wagons. Jacob was in the wagon and along with him were his sons, his wives,
his sons' wives and their children and their children's children and also their servants. ఆ బండ్లలో యాకోబు యొక్క కుమారులు వారి భార్యలు పిల్లలు కుటుంబ సమేతముగాను మరియు పనివారు అందరూ ఉన్నారు. இது சபை என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வருஷத்துக்கு உரியதல்ல, தொடர்ந்து வாழை என்று சொல்வார்கள், தொடர்ந்து வரக்கூடியது என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This shows that the church is not something which is just for a particular period of time and then ceases to exist. This is something which continues. సంఘము కొంత కాల పరిమితికి కాదు, అది తరచుగా ఎల్లప్పుడూ ఉండేది. அவன் சொல்லுகிறான், உங்களுடைய தட்டுமுட்டுகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், எகிப்து தேசமெங்குமுள்ள நன்மை உங்களுடையதா இருக்கும் என்று சொல்லி அவன் வண்டிகளை அனுப்பி கொடுத்தான். We find that he gave them wagons, saying, regard not your stuff, for all the good of the land of Egypt is yours. ఐగుప్తు దేశం అంతట్లో ఉన్న మంచి వస్తువులు మీవే, కాబట్టి మీ సామగ్రి గురించి లక్ష్య పెట్టవద్దు అని వారికి బండ్లను ఇప్పించెను. பார்வோனுடைய கட்டளையின்படி அனுப்பி கொடுத்தான் என்பது சுயாதீன ஊழியம் அல்ல, இது ஒரு நடத்திப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஊழியம் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. When it is said that he sent it by the commandment of Pharaoh, it is not an independent ministry but a ministry which is subject to a leading. ఫరో మాట చొప్పునే బండ్లను పంపించెను అంటే ఇది ఒంటరిగా వ్యక్తిగతంగా స్వతంత్రంగా చేసే సేవ కాదు, నడిపింపు ప్రకారం చేసే సేవ. வழிக்கு ஆகாரத்தையும் கூட இவன் அனுப்பி கொடுக்கிறான். He also gave them provision for the way. మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను. யாக்கோபு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான். Jacob was a great rich man. యాకోబు గొప్ప ధనవంతుడు. நாட்டுல பஞ்சம்தான் இருக்கிறது, ஆனாலும் கூட ஏதோ 5-10 நாட்களுக்கு இவனுக்கு ஆகாரம் இருக்காதா? நிச்சயமாய் வீட்டிலே இருக்கும். Though there was a famine in the land, wouldn't he have had food in the house for 5 or 10 days? Certainly he would have had it. దేశంలో కరువు ఉన్నా సరే 5 రోజులకు 10 రోజులకు ఆహారం ఉండకుండా పోదు. இந்த ஆகாரத்தையும் கூட யோசேப்பு இவனுக்கு அனுப்பி கொடுக்கிறான். But we find Joseph sending him food also. అయితే యోసేపు అతనికి ఆహారంను కూడా పంపించెను. இந்த ஆகாரம் என்பது ஆழமான சத்தியங்களை காட்டுகிறது. This provision of food speaks of deep doctrine. ఇచ్చట ఆహారం అంటే లోతైన సత్యములు. பிரியமானவர்களே, இந்த ஆகாரம் யோசேப்பினால ராஜாவினால அனுப்பப்படுகிறது. Beloved ones, this food was sent by Joseph. ఈ యొక్క ఆహారము యోసేపు ద్వారా రాజు నుండి పంపించబడినది. எப்படிப்பட்ட ஆகாரத்தை அனுப்பி கொடுத்தான் இங்கு சொல்லப்படவில்லை, ஆனால் இது ராஜாவினால் அனுப்பப்படுகிற ஒரு ஆகாரம். The kind of food he sent is not mentioned here, but we know that it's a food sent by the king. ఏ ఆహారం పంపించాడు రాయబడలేదు, కానీ రాజుగారు పంపించిన ఆహారం ఇది. 1 ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரம் 22வது வசனத்திலிருந்து நாம் படிப்போமே ஆனால் ராஜாவின் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஆதியாகமம் 45வது அதிகாரம் 21, 22 வசனங்களை படிப்போமா? The book of Genesis chapter 45 verses 21 and 22. ఆదికాండం 45 అధ్యాయం 21, 22 వాక్యములు. இஸ்ரவேலின் குமாரர் அப்படியே செய்தார்கள். யோசேப்பு பார்வோனுடைய கட்டளையின்படியே அவர்களுக்கு வண்டிகளை கொடுத்ததுமன்றி வழிக்கு ஆகாரத்தையும் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். பென்யமீனுக்கோ 300 வெள்ளிக்காசையும் 5 மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். 23வது வசனத்தையும் கூட படிப்போம். Also verse 23. 23వ వాక్యము. அப்படியே தன் தகப்பனுக்கு 10 கழுதைகளின் மேல் எகிப்தின் உச்சிதமான பதார்த்தங்களும் 10 கோலிகை கழுதைகளின் மேல் தன் தகப்பனுக்காக வழிக்கு தானியமும் அப்பமும் மற்ற தின்பண்டங்களும் ஏற்றி அனுப்பினான். And children of Israel did so, and Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh, and gave them provisions for the way to all of them, that he gave each man changes of raiment. But to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. And to his father he sent all this manner, 10 asses laden with the good things of Egypt, and 10 she-asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. ఇశ్రాయేలు కుమారులు అలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరో మాట చెప్పిన వారికి బండ్లను ఇప్పించెను, మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను. అతడు వారికి 2 దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను. బెన్యామీనుకు 300 తులముల వెండియును 5 దుస్తుల బట్టలను ఇచ్చెను. అతడు తన తండ్రి నిమిత్తము ఐగుప్తులనున్న మంచి వస్తువులను మోయించిన 10 గాడిదలను, మార్గమునకు తన తండ్రి నిమిత్తము ఆహారమును ఇతర ధాన్యమును తినుబండారములను మోయించిన 10 ఆడుగాడిదలను పంపెను. வசனங்கள் மூலமாக இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாய் நாம் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். That the Lord may deal with us and speak to us even today through these verses. Let us all strive and pray. ఈ వాక్యముల ద్వారా దేవుడు మనతో వ్యవహరించి మాట్లాడినట్లుగా మనం పోరాడి ప్రార్థన చేద్దాము. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களுடைய நல்ல ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம்.
உம்முடைய சமூகத்தில் வந்தது முதற்கொண்டு இதுவரையிலும் எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களை தொட்டு உயிர்ப்பித்து புதுப்பித்து உம்முடைய அன்பினால் நிரப்பினபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய ஜனத்தோடு நீர் இடைப்பட்டு பேசும், உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் வசனங்களை கேட்கவும் அப்படியே ஜீவிக்கவும் ஏராளம் கிருபையை தந்து எல்லாருக்கும் உதவி செய்யும். மீட்பரேசு மூலமாய் ஜெபங்களும் பிதாவே, ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த எல்லா வசனங்களையும் நாம் அநேக முறை கேட்டிருக்கிறோம். Beloved ones, we have heard all these verses quite often. ఈ వాక్యములు మనం పలుమార్లు విని ఉన్నాము. இப்பொழுது இங்கும் அங்குமா ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நாம் இதை எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லுகிறது உண்டு. And we also sometimes speak about this when we enter into different subjects, picking it up from here and there. అప్పుడప్పుడు ఈ వాక్యములు మీతో చెప్పడం జరిగి ఉన్నది. யோசேப்பு அவன் பார்வோன் அவன் தன்னுடைய சகோதரர்களாக விற்கப்பட்டான் என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். We read in the word of God that Joseph was sold by his brethren. అతని సహోదరులు యోసేపును అమ్మినట్లుగా రాయబడి ఉన్నది. அவர்கள் அவன் இஸ்மவேலர்கள் அவனை வாங்கி எகிப்தின் சந்தையிலே அவனை விற்றார்கள். The Ishmaelites bought him and they sold him in the Egyptian market. ఇష్మాయేలీలు యోసేపును కొని ఐగుప్తు యొక్క సంతలో అతను అమ్మిరి. வீட்டிலே விற்கிறதற்கும் சந்தையிலே விற்கப்படுறதுக்கும் வித்தியாசங்கள் உண்டு. There are differences between being sold in a house and being sold at the market. ఒక ఇంట్లో అమ్మటానికి బయట సంతలో అమ్మటానికి తేడా కలదు. போத்திபார் அவனை விலைக்கு வாங்கினான் என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். And it is said that Potiphar bought him. పోతిఫర్ అతను కొన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. அவனுடைய வீட்டிலும் அவனுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருந்தது. எனவே அவன் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டான். And even in Potiphar's house we find that he had various problems and so he was finally imprisoned. పోతిఫర్ ఇంట్లో అతను కలిగిన సమస్యలను బట్టి చివరగా అతడు చెరసాల పాలయ్యను. சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட பிறகு 2 வருஷம் அவன் சிறைச்சாலையினுடைய மிகவும் மோசமான இடத்துல அவன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான். He was imprisoned in the worst place in the whole of the prison. చెరసాలంతటికి ఉన్నటువంటి అతి ఘోరమైన స్థలములో 2 సంవత్సరాలు ఉంచబడ్డాడు. சிறைச்சாலையிலும் கூட நல்ல வசதியான இடத்திலே வைக்கப்படுகிறவர்கள் உண்டு, மிகவும் மோசமான இடத்திலே வைக்கப்படுகிறவர்கள் உண்டு. There are places with good conveniences in the prison and some people are kept there and some others are kept in the worst place. చెరసాలలో కూడా అన్ని సౌకర్యములతో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు మరియు బహుఘోరముగా కఠినమైన కష్టములతో పడేవాళ్ళు ఉంటారు. அந்த இடத்திலும் கூட பிறகு யோசேப்பை கர்த்தர் ஒரு ஆசீர்வதித்து அவனுக்கு பத்திரமான ஒரு இடத்தை கொடுத்து அவர் நடத்தினார். But even in that place we find that the Lord blessed Joseph, gave him a good place and kept him secure. ఆయనను దేవుడు యోసేపును ఆశీర్వదించి అతని క్షేమముగా ఒక భద్రమైన చోట ఉంచిరి. இந்த நாட்களிலே பார்வோன் 2 தரிசனங்களை கண்டதாய் சொப்பனங்களை கண்டதாய் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். And we read in the word of God that during those days Pharaoh had 2 dreams. ఆ దినముల్లో ఫరో 2 కలలు చూచెను. இதற்குள்ளாக அந்த சிறைச்சாலையில் உள்ள 2 பேர் 2 சொப்பனங்களை பார்த்ததாகவும் அதற்கு யோசேப்பு அதற்கு பதிலளித்து அதை அவர்களுக்கு சொன்னதாகவும் நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். And before these things we also find that there were 2 other people in the prison along with Joseph who had dreams, and we also find that Joseph gave them the interpretation for those dreams. అంతకు ముందుగానే యోసేపుతో పాటు ఉన్న 2 ఖైదీలు అక్కడ ఉన్నటువంటి చెరసాలలో ఉన్నవారు కలలు చూశారు. వాళ్ళకి తాత్పర్యం చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం. அதை விடுதலை செய்து விட்டு அந்த பானை பாத்திரக்காரனை பார்த்து சொன்னான், நான் எபிரேயரிடத்திலிருந்து நான் களவாய் நான் கொண்டு வரப்பட்டேன். இந்த சிறைச்சாலை அடைக்கப்படுவதற்கும் நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. நீ ராஜாவுடைய சமூகத்திலே போய் மறுபடியும் பாத்திரக்காரனாக நிற்கும் போது இப்படி நான் தவறாய் நான் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை ராஜாவுக்கு சொல்ல வேண்டும், பார்வோனுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்தார். When he had heard the dream of the butler, he told him the meaning of the dream, and he said, I indeed was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house when you are restored to your job. పానదాయకునితో యోసేపు అంటున్నాడు, నేను హెబ్రీల దేశంలోని దొంగిలింపబడితిని, చెరసాలలో నన్ను వేటుకి ఇక్కడ సహా నేను ఏమీ తప్పు చేయలేదు. కాబట్టి నీవు రాజు యొద్దకు తిరిగి నీ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు నన్ను గురించి జ్ఞాపకం చేయమని చెప్తున్నాడు. அந்த பானபாத்திரக்காரன் அதை மறந்து போய்விட்டான். But the butler forgot about it. అయితే పానదాయకుడు దాన్ని మర్చిపోయాను. இந்த சூழ்நிலையிலே பார்வோன் 2 சொப்பனங்களை கண்டார்.
In such a situation, we find Pharaoh having 2 dreams. అటువంటి పరిస్థితిలో ఫరో 2 కలలు చూచెను. இந்த சொப்பனத்தின் மூலமாக அவன் மிகவும் கலக்கமடைந்தான். And he was greatly troubled because of those dreams. ఆ కలల వలన అతడు కలత చెందెను. அதன் அர்த்தத்தை சொல்லும்படியாக அந்த தேசத்து ஞானிகள் சாஸ்திரிகள் எல்லாரையும் அவன் கூப்பிட்டான். And we find that he called all the magicians and all the wise men of his land that he might receive, get to know about the interpretation of those dreams. ఐగుప్తు దేశంలోని శకునగాండను విద్వాంసులను అందరినీ పిలిపించెను, కానీ కలను గురించి ఎవరు వివరించలేకపోయారు. அந்த சொப்பனத்தை அவர்கள் ஒருவனுக்கும் சொல்ல முடியவில்லை, அந்த பொருளை விடுவிக்க முடியவில்லை என்று நாம் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். And we read from the word of God that none of them could understand the dream, neither could give the interpretation of the dream. ఆ కలలను గాని వాటి భావము గాని వారు తెలుపలేకపోయేది. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பானபாத்திரக்காரன் பார்வோனை நோக்கி, இப்படி ஒரு எபிரேய பிள்ளையாண்டான் சிறைச்சாலை அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான், அவன் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்ல கூடியவன், எனக்கு அவன் அப்படி சொன்னான், அதன்படியே நடந்தது என்று பார்வோனுக்கு சொன்னான். And the butler at that time told Pharaoh, there was with us in the prison a young man, a Hebrew, servant to the captain of the guard, and we told our dreams to him and he gave us the interpretation and it was done to us accordingly. అప్పుడు పానదాయకుడు రాజుతో చెప్తున్నాడు, మేము చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు హెబ్రీ పడిచేవాడొకడు మాతో ఉండెను, అతడు కల భావమును చెప్పుటకు సమర్థుడు అంటున్నాడు. பார்வோன் அவனை சிறைச்சாலையிலே ஆட்களை அனுப்பி சிறைச்சாலையிலிருந்து கூப்பிட்டான். Pharaoh sent men to the prison and called Joseph out. ఫరో మనుషులను పంపించి యోసేపును తీసుకుని వచ్చెను. யோசேப்பு அந்த தேசத்திலே அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு உயர்த்தப்பட்டு அவன் பார்வோனுக்கு அடுத்த சிங்காசனத்திலே அவன் அடுத்தவனாக அவன் சிங்காசனத்திலே இருந்தான். Joseph was blessed in that land and he was exalted to a position of being next to Pharaoh. యోసేపు ఆ దేశమందు ఆశీర్వదింపబడిన వాడై ఫరోకు తదుపరి అతడు సింహాసనాసీనుడాయెను. அந்த தேசமெல்லாம் 7 வருஷம் பஞ்சம் இருந்ததாய் வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written in the word of God that there was a famine for 7 years throughout that land. ఆ దేశమంతటా 7 సంవత్సరములు కరువు కలిగెను. யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் எகிப்துக்கு அவர்கள் தானியம் கொள்ளும்படியாக வந்தார்கள். Joseph's brethren came to Egypt to buy corn. యోసేపు యొక్క సహోదరులు ఐగుప్తు దేశములో ధాన్యము కొనుటకు వచ్చిరి. முதல் முறை வந்தார்கள். They came for the first time. మొదటి తడవ వచ్చారు. இரண்டாம் முறை வந்தபோது யோசேப்பு அவர்களுக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்தினான் என்று நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். And we read from the word of God that when they came to Egypt for the second time, Joseph introduced himself to them. రెండవసారి వారు ఐగుప్తుకు వచ్చినప్పుడు యోసేపు తన వాళ్ళకు పరిచయం చేసుకొనెను. இப்பொழுது பார்வோனுடைய கட்டளையின்படி வண்டிகளை அனுப்பி யோசேப்பு தன்னுடைய தகப்பன், தாய், சகோதரங்கள், அவருடைய பிள்ளைகள், குடும்பம் எல்லாவற்றையும் அவன் எகிப்துக்கு வரும்படியாய் கட்டளையிட்டான். Now according to Pharaoh's commandment, Joseph sent wagons so that he could bring his father and his mother and all his brethren and all that they had to the land of Egypt. ఇప్పుడు ఫరో యొక్క మాట చొప్పున బండ్లను పంపించెను, తండ్రిని తన సహోదరులను కుటుంబం యావత్తును ఐగుప్తుకు తీసుకుని వచ్చెను. பிரியமானவர்களே, அவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய தட்டுமுட்டுகளை குறித்து கவலைப்பட்டார்கள் என்று இந்த வேதத்திலே படிக்கிறோம். And here it is written that they were very much concerned about their stuff. వారు తమకున్నటువంటి వాటి గురించి కలత చెందినట్లుగా చూస్తున్నాం. 20வது வசனத்திலே படிக்கிறோம், யோசேப்பு அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், உங்கள் தட்டுமுட்டுகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். In verse 20 of Genesis 45 we find Joseph telling them, regard not your stuff. కాబట్టి మీ యొక్క సామగ్రిని లక్ష్య పెట్టవద్దు అని 20వ వాక్యంలో యోసేపు వారితో అంటున్నాడు. இன்றைக்கு ஆண்டோட வருகைக்கு போகிறதை பார்க்கிலும் நம்முடைய தட்டுமுட்டுகளை குறித்து, இந்த உலகத்து பொருட்களை குறித்து கவலைப்படுவதுதான் நமக்கு மிகவும் பாரமாக இருக்கிறது. Today, instead of being concerned about getting prepared for the Lord's appearing, now we are more concerned and more bothered about our stuff, about worldly things. ఈనాడు ప్రభు యొక్క రాకడకు వెళ్ళే విషయంలో కంటే ఈ లోక సంబంధమైన సామగ్రి విషయంలో అత్యధికంగా మనం లక్ష్య పెడుతున్నాం. யாக்கோபு அவன் எகிப்துக்கு யோசேப்பினிடத்தில் போகிறது கர்த்தருடைய வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு போகிறதற்கு ஓமையாய் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Jacob going to Joseph at Egypt has been spoken in comparison to our getting prepared to meet the Lord at his appearing. యాకోబు యోసేపు యొద్దకు ఐగుప్తుకు వెళ్ళుట అనగా మనము ప్రభు యొక్క రాకడలో ప్రభువుని కలుసుకుంటకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది. நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் தரிசிக்க வேண்டுமானால், நாம் அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டுமானால் நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறது என்பதை குறித்து இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written here about all the things what we need if we should be prepared to meet the Lord at his appearing and if we should see him.
మనం ప్రభువుని దర్శించాలంటే ఆయన రాకడలో ఆయన కలుసుకోవాలంటే మనకేమేమి అవసరమై ఉన్నవో ఈ వాక్యంలో చెప్పబడెను. யோசேப்பு சொல்லுகிறான், உங்கள் தட்டுமுட்டுகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். Joseph says, regard not your stuff. మీ సామగ్రిని లక్ష్య పెట్టవద్దు అని యోసేపు అంటున్నాడు. இந்த உலகத்தினுடைய பொருட்களை குறித்து காரியங்களை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அவன் சொல்லுகிறான். He says, do not be worried, do not be concerned about the things of this world. ఈ లోక సంబంధమైన సామగ్రి గురించి మీరు చింతపడవద్దు. யோசேப்பு பார்வோனுடைய கட்டளையின்படியே அவர்களுக்கு வண்டிகளை அனுப்பினான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It's written in the word of God, Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh. యోసేపు ఫరో మాట చొప్పున వారికి బండ్లను ఇప్పించెను. ஆண்டோட வருகைக்கு நாம் போவதற்கு முதலாவது நம்ம ஆயத்தப்படுவதற்கு நமக்கு வண்டிகள் தேவைப்படுகிறது. For us to be prepared for the coming of the Lord, first of all we need wagons. ప్రభు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడాలంటే మనకు బండ్లు అవసరమై ఉన్నవి. இந்த வண்டிகள் நம்முடைய விருப்பத்தின்படி செய்கிறது அல்ல, பார்வோனுடைய கட்டளையின்படி இதை நமக்கு அனுப்பி கொடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. These wagons is not something which we should receive according to our desire, but it should be sent to us according to the commandment of Pharaoh. బండ్లు మన ఇష్ట ప్రకారం చేసుకునేవి కాదు, ఫరో మాట చొప్పున మనకు అవి ఇప్పించబడాలి. இனி நாம் வசனங்களிலே கடந்து வரலாம். And now let us go down into the verses. ఇప్పుడు వాక్యాల్లోనికి వద్దాం. இந்த வண்டிகளை பற்றி இங்கும் அங்குமாக ஒரு சில வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Certain verses are mentioned here and there about these wagons. ఈ బండ్లను గురించి వాక్యములో చెప్పబడి ఉన్నది. யாக்கோபு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் என்பதை முதலாவது நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. First of all, we should not forget that Jacob was exceeding rich. యాకోబు గొప్ప ధనవంతుడు అని మనం మర్చిపోకూడదు. ஆதியாகமம் 32வது அதிகாரத்தை நாம் படிப்போமே ஆனால் அவன் ஏசாவுக்கு 10 வகையான காரியங்களை அவன் இலவசமாய் கொடுக்கிறான் என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். In Exodus chapter 32 we find that he gave 10 kinds of things free of cost to Esau. అతడు ఏశావుకు 10 రకములైన వాటిని ఉచితముగా ఇస్తున్నట్లుగా ఆదికాండం 32వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. 14 15 వచనங்களை படிங்க. Verses 14 and 15. 14 15 వాక్యములు. 200 வெள்ளாடுகளையும் 20 பாருங்க, ஒரு வெள்ளாடுக்கு 1000 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு கிலோ கறி இப்போது எவ்வளவு விலை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். யோசித்து பாருங்கள், 200 வெள்ளாடுகள், 200 she goats. You can suppose that one goat costs 1,000 rupees, so he is giving him 200 goats. ఒక మేక 1000 రూపాయలు అయితే ఇక్కడ 200 మేకలు ఇస్తున్నాడు. படிங்க, இனி நேரம் இல்ல, சரசர படிங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நீங்களே ஒரு தோராயமான விலை போட்டுக் கொள்ளுங்க. 200 வெள்ளாடுகளை கொடுக்கிறான். 20 வெள்ளாட்டு கடாக்களையும் 200 செம்மறியாடுகளையும் 20 வெள்ளாட்டு கடாக்களை கொடுக்கிறான். ஒரு கடா 1500 ரூபாய். சும்மா தோராயமான ஒரு விலையை போட்டுக் கொள்ளுங்க. சும்மா தான் போடுங்க, படிங்க. 20 ஆட்டுக்கடாக்களையும் ஒரு ஆட்டுக்கடா ஒரு ஒரு 2000 ரூபாய் போட்டுக் கொள்ளுங்க. படிங்க. பால் கொடுக்கிற 30 ஒட்டகங்களையும் பால் கொடுக்கிற 30 ஒட்டகங்கள். 30 அப்படியானால் 30 ஒட்டகங்கள். ஒரு ஒட்டகத்துக்கு 5000 ரூபாய் போட்டுக் கொள்ளுங்க. அதன் குட்டிகளுக்கு பால் கொடுக்கிற ஒட்டகம் குட்டிக்கு 500 ரூபாய் போட்டுக் கொள்ளுங்க. அவைகளின் குட்டிகளையும் 40 கடாரிகளையும் 40 கடாரி. ஒரு கடாரிக்கு 2000 ரூபாய் போட்டுக் கொள்ளுங்க. 40 கடாரி என்ற விலையை நீங்கள் போட்டுக் கொள்ளுங்க. போடுங்க. 10 காளைகளையும் 10 ஒரு காளைக்கு 5000 ரூபாய் போட்டுக் கொள்ளுங்கள். 10 காளைகளை கொடுக்கிறார். 20 கோழிகை கழுதைகளையும் ஒரு கோழிகை கழுதை 5000 ரூபாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 10 கழுதை குட்டிகளையும் பிரித்தெடுத்து 10 கழுதை குட்டிகளையும் கூட அவன் பிரித்தெடுக்கிறான். பிரியமானவர்களே, அவன் ஒரு சாதாரண மனுஷனை பிரித்தெடுத்து இலவசமா சும்மா தன்னுடைய சகோதரனுக்கு கொடுக்கிறான். Beloved ones, we find that he was giving all these things free of cost to his brother. ఇవన్నీ కూడా అతని సహోదరునికి ఉచితంగా ఇచ్చున్నాడు. అంత ధనవంతుడు అతడు. அப்படியானால் இவனிடத்தில் எவ்வளவு இருக்கும், இவனுக்கு சொந்தமாக எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். If it is so, we can understand how much he would have to be his own. అలాగైతే అతడు తన యొద్ద ఇంకా తన సొంతంగా ఎన్ని ఉంచుకొని ఉంటాడు. ஒரு சாதாரண 10 மாட்டு வண்டிகளை செய்யறது அவனுக்கு பிரச்சனையா? வண்டி செய்தா போது மாடெல்லாம் தாராளமா இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையா? கிடையாது. ஆனால் அப்படி செய்யப்படுகிற வண்டி அல்ல இந்த கூண்டு வண்டிகள். These wagons are not made like the bullock carts which can be easily made. అతడు తేలిగ్గానే 10 ఎడ్ల బండ్లు చేయించుకోవచ్చు, కానీ ఈ బండ్లు అలాంటివి కావు. இது பார்வோனின் கட்டளையின்படி
யோசேப்பு மூலமாய் கொடுக்கப்படுகிறது. These have been given through Joseph by the commandment of Pharaoh. ఫరో మాట చెప్పున యోసేపు ఇచ్చే బండ్లు ఇవి. பிரியமானவர்களே, இது கர்த்தருடைய சபையை காட்டுகிறது. Beloved ones, this speaks of the church of God. ప్రియులారా, ఇవి దేవుని సంఘమును చూపుచున్నవి. இந்த வண்டிகளுடைய இந்த கூண்டு வண்டிகளுடைய பிரயோஜனம் என்ன? What is the use of these wagons? ఈ బండ్ల యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? இது திறந்த வண்டிகள் எல்லாம் கூண்டு வண்டிகள், வேகன் கூண்டு வண்டிகள். These are not open vehicles, these are wagons which are covered. తెరవబడినటువంటి బండ్లు కాదు, వేగను లాగా పైన పూర్తిగా మూసివేయబడి ఉండును. உள்ளே இருக்கிறவர்களை மழை, குளிர், காற்று, வெயில் இவைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. Because these wagons are fully closed, they are preserved from the rain and the heat and the wind and the storm. గూడు బండ్లు కాబట్టి లోపలున్న మనుషులను చలి నుంచి, వర్షం నుంచి, వేడి నుంచి కాపాడును. இது கர்த்தருடைய சபையை காட்டுகிறது. This speaks of the church of God. దేవుని సంఘమును చూపుచున్నవి. நாம் கர்த்தருடைய சபையிலே ஒன்றாய் ஐக்கியமாய் இருக்கிறபடியினால குளிரிலிருந்து அல்லது ஆவிக்குரிய அந்த குளிர்ச்சியிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. Because we are one in the church of God, having fellowship with God, we are preserved from spiritual chillness. దేవుని యొక్క సంఘములో దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆధ్యాత్మికంగా చలి నుండి కాపాడబడుతున్నాం. வெயிலிலிருந்து இது பாதுகாக்கிறது. It keeps us from the heat of the sun. ఎండ నుండి మనల్ని కాపాడుచున్నవి. பலவிதமான சோதனைகளிலிருந்து இது நம்மை பாதுகாக்கிறது. It keeps us from various kinds of trials. వివిధ శోధనల నుండి మనల్ని కాపాడుచున్నవి. காற்றிலிருந்து இது பாதுகாக்கிறது. It keeps us away from winds. గాలి నుండి మనల్ని కాపాడుచున్నవి. காற்று பொல்லாத ஆவிகள் துருபதேசங்களை காட்டுகிறது. Winds speak of evil spirits and erroneous doctrines. గాలులు అనగా అపవిత్రాత్మలు, అపవిత్రమైన తప్పైన ఉపదేశములు. சபையிலே நாம் இருக்கிறபடியினாலே இவைகள் இதெல்லாம் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்கிறார். Because we are in the church, the Lord preserves us from all these things. మన సంఘంలో ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు వీటన్నిటి నుంచి కాపాడుతున్నారు. இது திறந்த வண்டியாக இருந்தால் வர போற எல்லாரும் ஒவ்வொன்றை தூக்கிட்டு போயிடுவான். இது கூண்டு வண்டியா இருக்கிறபடியினால திருடர்கள் இதற்குள்ளே வந்து லகுவாய் திருட முடியாது. If it was an open vehicle, people would just come and carry away things which are kept in the vehicle. But because this is a closed vehicle, it is not so easy for them to come and pick away things from there. బండి తెరవబడి ఉన్నట్లయితే అందరూ దొంగలు వచ్చి లోపలున్న తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఇది గూడు బండి కాబట్టి లోపలున్న వాటిని ఎవరూ ముట్టలేరు. பிரியமானவளே, இதுதான் கூண்டு வண்டி. Beloved ones, this is the wagon. ఇవే గూడు బండ్లు. நாம் கூண்டு வண்டியிலே பிரயாணம் பண்ணுகிறவர்கள், புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரர்கள், விசுவாசிகள் எல்லாரும் கூண்டு வண்டியிலே பிரயாணம் பண்ணுகிறவர்கள் என்பதை நாம் மனசிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். We should bear in our minds that all New Testament servants of God and believers are people who are journeying in a wagon. క్రొత్త నిబంధన సేవకులు, విశ్వాసులందరూ కూడా గూడు బండ్లలో ప్రయాణం చేయుచున్న వాళ్ళము. வண்டிகள் என்று பன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியினால இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற விசுவாச வீடுகளை இது வெளிப்படுத்துகிறது. Because it is mentioned in plural as wagons, if we can say it denotes all the faith homes in all over the world. బండ్లు అని బహువచనం చెప్పబడింది కాబట్టి సర్వలోకములో ఉన్న విశ్వాస గృహములను చూపుచున్నవి. இந்த இடத்திலே பார்வோன் பிதாவாகிய தேவனையும் யோசேப்பு குமாரனாகிய கர்த்தரையும் வெளிப்படுத்துகிறது. Here Pharaoh speaks of God the Father and Joseph speaks of God the Son. ఇచ్చట ఫరో అనగా తండ్రి అయిన దేవుడు, యోసేపు అనగా కుమారుడైన క్రీస్తు. கர்த்தரும் கூட நமக்குள்ளே நம்ம சபைக்குள்ளே அவர் சபையின் மூலமாக பிரயாணம் பண்ணுகிறார் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written in the word of God that the Lord also travels through the church. ప్రభువు కూడా సంఘము ద్వారా ప్రయాణించినట్లుగా రాయబడి ఉన్నది. பாட்டு 3வது அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை படிக்கும் போது சாலமன் ராஜா தனது கேதுரு மரங்களினால லீபனோன் மரத்தால் தனக்கு அவன் ஒரு ரதத்தை பண்ணுவித்தான் என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். In the Song of Solomon chapter 3 verses 9 and 10 we find that King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon. సొలొమోను రాజు లెబానోను మ్రానుతో రథం ఒకటి చేయించుకున్నట్లుగా పరమగీతము 3:9 వాక్యంలో చూస్తున్నాం. கேதுரு மரம் என்பது அதிக உயரமாய் வளரக்கூடிய ஒரு மரம். The cedar is a tree which can grow to a great height. దేవదారు వృక్షం అనేది బహు ఎత్తుగా పెరిగేటువంటి వృక్షము. இது எல்லா பெந்தகோஸ்து ஐக்கியங்களை விட
உன்னதமான வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஜனம் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This shows that these are a group of people who have grown to a higher standard than all other Pentecostal people. తక్కిన పెంతెకోస్తు వాళ్ళందరికంటే ఒక ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైన వారుగా ఎదిగిన వారే వీరు. இந்த மரம் அதிக காலம் உயிரோடு இருக்கிற மரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. And it is said that this is a tree having a long life. ఈ వృక్షము దీర్ఘకాలము ఉండే వృక్షము. இது கர்த்தர் நமக்கு தந்த நித்திய ஜீவனை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This speaks of the eternal life which God has given us. అనగా ప్రభు మనకు ప్రసాదించిన నిత్య జీవము. அதனுடைய தூண்களை அவர் வெள்ளியினால செய்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says he made the pillars thereof of silver. దాని స్తంభములు వెండి మయములు. சாலோமன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உவமையாய் பேசப்பட்டிருக்கிற ஒரு மனிதன். Solomon is a type of the Lord Jesus Christ. సొలొమోను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. பேதுரு, யோவான், யாக்கோபு இவர்கள் சபையிலே தூண்களாய் எண்ணப்பட்டார்கள் என்று கலாத்திய நிருபத்திலே நாம் படிக்கிறோம். In the epistle written to the Galatians, we find that Peter and James and John were found to be pillars in the church. పేతురు, యోహాను, యాకోబు అనేవారు సంఘములో స్తంభములుగా ఎంచబడినట్లుగా గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో ఉన్నది. தூண்கள் என்பது பாரத்தை சுமக்கிறதை காட்டுகிறது. Pillars speak of bearing the burden. స్తంభములు అనగా బరువు మోసేవి. இவர்கள் இந்த சபையினுடைய உபதேசத்தின் பாரத்தை சுமக்கிறவர்கள். These are they who bear the burden of the doctrines of the church. వీరు సంఘములో ఉపదేశం యొక్క భారం మోయించిన వారు. ஊழியக்காரர் விசுவாசிகளுடைய பாரத்தை சுமக்கிறவர்கள். They bear the burdens of the servants of God and the believers. సేవకులు విశ్వాసుల యొక్క భారం మోయించిన వారు. இந்த சபையினுடைய பாரத்தை சுமக்கிறவர்கள். There were those who bear the burden of the church. సంఘం యొక్క భారం మోయించిన వారు. இவர் பேதுரு, யோவான், யாக்கோபு இவர்கள் பிரியமானவர்களே சபையினுடைய தூண்களாய் எண்ணப்பட்டார்கள். James, Cephas and John were counted to be pillars of the church. యాకోబు, కేఫా, యోహాన్ అనేవారు సంఘములో స్తంభములుగా ఎంచబడ్డవారు. அதன் தட்டை பொன்னினால் அவன் செய்தான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And it is written that he made the bottom thereof with gold. దాని పాదములు స్వర్ణమయములు. பொன் என்பது விசுவாசத்தை காட்டுகிறது. And gold speaks of faith. బంగారం అంటే విశ్వాసం చూపుచున్నది. விசுவாசத்தினால ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. It speaks of a life which we live by faith. విశ్వాసం ద్వారా జీవించే జీవితము. அதன் அடைப்பு முழுவதும் தெத்தாம்பரத்தினால செய்யப்பட்டதாய் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And the covering thereof was of purple. దాని మెత్తలు ధూమ్రవర్ణ వస్త్రంతో చేయబడెను. இது மகா பரிசுத்த ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This speaks of most holy life. అనగా అతి పరిశుద్ధమైన జీవితము. அன்பினால் அது மூடப்பட்டிருந்ததாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said that it was covered with love. ప్రేమ చేత అది పూర్తిగా మూయబడెను. பிரியமானவர்களே, இப்படி அவன் ஒரு ரதத்தை செய்து அதிலே பிரயாணம் பண்ணினான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said that here he made a chariot and he traveled in it. ఒక రథం చేసుకొని దానిలో అతడు ప్రయాణించెను. இதே போன்றுதான் இந்த கூண்டு வண்டிகளும் கூட. The wagons also are the same. గూడు బండ్లు కూడా ఇలాంటివే. சபையை பல விதங்களிலே ஆண்டவர் எடுத்து பேசுகிறார். The Lord speaks of the church in various ways. సంఘమును వివిధ రీతులతో ప్రభువు మాట్లాడుచున్నారు. இந்த வண்டியிலே ஒன்றோ ரெண்டோ ஆட்கள் அல்ல. யாக்கோபு இருந்தார், அவனுடைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள், அவனுடைய மனைவிகள் இருந்தார்கள், அவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள், மற்ற இவர்களுடைய உதவிக்கு உள்ளவர்களும் கூட அந்த வண்டியிலே இருந்தார்கள். வேலையாட்களும் கூட அந்த வண்டியிலே இருந்தார்கள். It was not just one or two people who traveled by these wagons. Jacob was in the wagon and along with him were his sons, his wives, his sons' wives and their children and their children's children and also their servants. ఆ బండ్లలో యాకోబు యొక్క కుమారులు, వారి భార్యలు, పిల్లలు, కుటుంబ సమేతముగాను మరియు పనివారు అందరూ ఉన్నారు. இது சபை என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வருஷத்துக்கு உரியதல்ல. தொடர்ந்து வாழை என்று சொல்வார்கள், தொடர்ந்து வரக்கூடியது என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This shows that the church is not something which is just for a particular period of time and then ceases to exist. This is something which continues. సంఘము కొంత కాల పరిమితికి కాదు, అది తరచుగా ఎల్లప్పుడూ ఉండేది. அவன் சொல்லுகிறான், உங்களுடைய தட்டுமுட்டுகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், எகிப்து தேசமெங்குமுள்ள நன்மை உங்களுடையதா இருக்கும் என்று சொல்லி அவன் வண்டிகளை அனுப்பி கொடுத்தான். We find that he gave them wagons saying, regard not your stuff, for all the good of the land of Egypt is yours. ఐగుప్తు దేశం అంతట్లో ఉన్న మంచి వస్తువులు మీవే, కాబట్టి మీ సామగ్రి గురించి లక్ష్య పెట్టవద్దు అని వారికి బండ్లను ఇప్పించెను. பார்வோனுடைய கட்டளையின்படி அனுப்பி கொடுத்தான் என்பது சுயாதீன ஊழியம் அல்ல.
இது ஒரு நடத்திப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஊழியம் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. When it is said that he sent it by the commandment of Pharaoh, it is not an independent ministry but a ministry which is subject to a leading. ఫరో మాట చొప్పునే బండ్లను పంపించెను అంటే ఇది ఒంటరిగా వ్యక్తిగతంగా స్వతంత్రంగా చేసే సేవ కాదు, నడిపింపు ప్రకారం చేసే సేవ. வழிக்கு ஆகாரத்தையும் கூட இவன் அனுப்பி கொடுக்கிறான். He also gave them provision for the way. మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను. யாக்கோபு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான். Jacob was a great rich man. యాకోబు గొప్ప ధనవంతుడు. நாட்டுல பஞ்சம்தான் இருக்கிறது, ஆனாலும் கூட ஏதோ 5-10 நாட்களுக்கு இவனுக்கு ஆகாரம் இருக்காதா? நிச்சயமாய் வீட்டிலே இருக்கும். Though there was a famine in the land, wouldn't he have had food in the house for 5 or 10 days? Certainly he would have had it. దేశంలో కరువు ఉన్నా సరే 5 రోజులకు 10 రోజులకు ఆహారం ఉండకుండా పోదు. இந்த ஆகாரத்தையும் கூட யாக்கோபு யோசேப்பு இவனுக்கு அனுப்பி கொடுக்கிறான். But we find Joseph sending him food also. అయితే యోసేపు అతనికి ఆహారంను కూడా పంపించెను. இந்த ஆகாரம் என்பது ஆழமான சத்தியங்களை காட்டுகிறது. This provision of food speaks of deep doctrine. ఇచ్చట ఆహారం అంటే లోతైన సత్యములు. பிரியமானவர்களே, இந்த ஆகாரம் யோசேப்பினால ராஜாவினால அனுப்பப்படுகிறது. Beloved ones, this food was sent by Joseph. ఈ యొక్క ఆహారము యోసేపు ద్వారా రాజు నుండి పంపించబడినది. எப்படிப்பட்ட ஆகாரத்தை அனுப்பி கொடுத்தான் இங்கே சொல்லப்படவில்லை, ஆனால் இது ராஜாவினால் அனுப்பப்படுகிற ஒரு ஆகாரம். The kind of food he sent is not mentioned here, but we know that it's a food sent by the king. ఏ ఆహారం పంపించాడు రాయబడలేదు, కానీ రాజుగారు పంపించిన ఆహారం ఇది. 1 ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரம் 22வது வசனத்திலிருந்து நாம் படிப்போமே, ஆனால் ராஜாவின் அரண்மனையில என்னென்ன ஆகாரம் இருந்தது என்று அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Reading from 1 Kings chapter 4 verse 22 onwards, we understand about the kind of food, the varieties of food items found in the king's palace. మొదటి రాజులు 4వ అధ్యాయం 22వ వాక్యములో రాజు యొక్క అంతఃపురములో ఉండే వివిధ ఆహార సామగ్రిని చూస్తున్నాం. நாள் ஒன்றிற்கு சாலமோனுக்கு செல்லும் சாப்பாடு செலவு 30 மரக்கால் மெல்லிய மாவும் 60 மரக்கால் மாவும் கலைமான்களையும் வெளிமான்களையும் வரையாடுகளையும் கொழுமையான பறவைகளையும் தவிர கொழுக்கப்பட்ட 10 மாடுகளும் மேய்ச்சலில் இருந்து வந்த 20 மாடுகளும் 100 ஆடுகளுமாம் நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற. பிரியமானவர்களே, இவனுடைய அரண்மனையில் இருந்த ஆகாரம், ஒரு ராஜாவினுடைய ஆகாரத்தை நாம் ராஜா அரண்மனையில் இருக்கிற ஆகாரம் என்னவென்று அறிய வேண்டுமானால் அதற்கு ஓமையா இது அது காரியமா இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. If we have to understand about the food in the king's palace, we can understand it from these verses. ఒక రాజు యొక్క అంతఃపురములో ఉండేటువంటి ఆహార సామగ్రి గురించి ఈ వాక్యమును చూడవచ్చు. ஒன்று மெல்லிய மாவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Firstly, it is mentioned about fine flour. ఒకటి సన్నపు గోధుమ పిండి. இது சரியாக இடிக்கப்பட்ட ஒரு ஆகாரம், பாடுகளின் மூலமாய் வருகிறதான ஒரு அனுபவப்பட்ட உபதேசம். This is a life of being properly pounded or doctrine arising out of a life of suffering. దంచబడిన ఆహారము బాగా శ్రమల మూలంగా వచ్చిన ఉపదేశము. இது சீயோன் எருசலேமுக்குள்ள ஆகாரம். This is the food meant for Zion and Jerusalem. సియోనుకు యెరూషలేముకు తగిన ఆహారము. அது தவிர மாவும் கூட அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. And apart from that, even meal was used there. అదే కాకుండా ముతక పిండి కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. புட்டு போன்ற பொருட்களை செய்ய வேண்டுமானால் சாதாரண மாவிலே செய்து விடலாம். If you have to make some food items like puttu, you can make it out of ordinary flour. పిట్టు వంటి వాటిని చేయవాలంటే సామాన్యమైన ముతక పిండితో చేస్తున్నారు. இடியாப்பம் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமானால் மெல்லிய மாவினால அது செய்ய வேண்டும். If you have to make idiyappam, you have to make it out of fine flour. ఇడియప్పం చేయవాలంటే సన్నపు పిండి చేయాలి. நான் இதை இப்படி இதில் ஏதாவது தவறு விட்டா நீங்கள் யோசித்து பார்த்து கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள். If something is wrong about what I said, you can correct it. నేను చెప్పిన దాని తప్పు చెప్తే మీరు చూసుకోండి. பிரியமானவர்களே, மெல்லிய மாவும் அவனுடைய அரண்மனையிலே ஆகாரமாய் பயன்படுத்தப்பட்டது. Fine flour and meal were used for food in his palace. సన్నపు గోధుమ పిండి ముతక పిండి రెండు అంతఃపురంలో వాడుకలో ఉన్నవి. அடுத்தது கலைமான்கள் அவனுடைய அரண்மனையிலே ஆகாரமாய் பயன்படுத்தப்பட்டது. Nextly, we find hearts being used as food. మరియు ఎర్ర దుప్పులు ఆహారమునకు ఉపయోగంగా ఉన్నవి. அது தாகத்தை எடுக்குமே, ஆனால் எப்பொழுது அது வானத்தை நோக்கி பார்க்கும். If it feels thirsty, it look up to the heavens. దుప్పులు వాటికి దప్పిక వేస్తే ఆకాశం వైపు తేరి చూడుచును. பிரியமானவர்களே, எப்பொழுதும் ஆண்டவரை பார்த்து ஜீவிக்கிற ஒரு விசுவாச ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. It speaks of a faith life which we live, looking unto the Lord all the time. ఎల్లప్పుడూ ప్రభువు వైపే తేరి చూసే విశ్వాస జీవితం చూపుచున్నది. அடுத்ததாக வெளிமான்கள் ஆகாரத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. Nextly, roebucks were used for food. ఆ తదుపరి సామాన్యంగా దుప్పులు.
வெளிமான்கள் மிக வேகமாய் ஓடக்கூடியதென்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். We read in the word of God that the roebucks can run very swiftly. దుప్పులు అవి వేగముగా పరిగెత్తేవి అని చూస్తున్నాం. ஆசகேல் வெளிமான்களை போல வேகமாய் ஓடக்கூடியவன். Asahel was one who could run, who was swift of foot as a wild roe. ఆసాహేలు లేడి అంత వేగముగా పరిగెత్తగలవాడు. பரிசுத்த பவுல் கலாத்திய நிருபத்துக்கு எழுதும் கொரிந்தியருக்கு எழுதும் போது நன்றாய் ஓடினீர்களே என்று அவர் கூறுகிறார். Writing to the Corinthians, Saint Paul says, "He did run well." మీరు బాగా పరిగెత్తుచుంటిరి అని పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాస్తున్నాడు. உங்களுடைய ஓட்டத்தை தடை செய்தவன் யார் என்று கேட்கிறார். Who hindered you? He asks. మీ యొక్క పరుగుని ఎవరు అభ్యంతరపరిచారు? இந்த ஓட்டம் என்பது இந்த வேத வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. The race here speaks of a life which we live holding on to the word of God. ఇచ్చట పరుగు అనగా దేవుని యొక్క వాక్యమును చేత పట్టుకుంటూ చూస్తున్నాం. மறையாடுகள் அவனுடைய அரண்மனையிலே ஆகாரமாய் பயன்படுத்தப்பட்டது. And we also find the fallow deer used in his palace for food. మరియు జింకలు కూడా ఆ యొక్క అంతఃపురములో ఆహారముగా ఉన్నవి. 1 சாமுவேல் 25வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தில் நாம் படிக்கும்போது இந்த வரையாடுகள் மலை உச்சிகளிலே ஜீவிக்கிற ஆடுகள் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In 1 Samuel chapter 25:18 in 25:18 it is said that these are found upon the rocks. మొదటి సమూయేలు 25వ అధ్యాయం 18వ వాక్యంలో ఇవి కొండ పేటల మీద శిఖరాల మీద ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. இது உன்னதமான ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This speaks of a lofty life. ఉన్నతమైన జీవితం చూపుచున్నవి. இதை தவிர கொழுமையான பறவைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Also fatted fowls were used there. మరియు క్రొవ్విన పక్షులు బాతులు ఉపయోగంలో ఉన్నవి. சாதாரண பறவைகள் அல்ல, கொழுமையான பறவைகள். Not ordinary fowls but fatted fowls. సామాన్యమైన పక్షులు కాదు, క్రొవ్విన బాతులు. புறா சாதாரண பறவை, கோழி கொழுமையான பறவை. The dove is an ordinary fowl, but the hen is a fatted fowl. పావురము సామాన్యమైన పక్షి, కానీ కోడి క్రొవ్విన పక్షి జాతి. பிரியமானவர்களே, இது மேலான ஒரு ஜெப ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. Beloved ones, this speaks of a lofty prayer life. ఇదొక ఉన్నతమైన ప్రార్థనా జీవితం చూపుచున్నది. ஒரு ஸ்தோத்திர ஜெப ஜீவியத்தை இது காட்டுகிறது. This speaks of a life of praising. ఇది స్తోత్ర ప్రార్థన జీవితం చూపుచున్నది. கொழுமையான பறவைகள் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணா ஜெபித்தால் அப்படி அழகா மகிமையா இருக்கும். வாயம் அப்படியா அடைச்சு வைத்துக் கொண்டு இப்படி எல்லாம் ஒரு சரியான ஜெப ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. If we praise or pray, it should be something very cheerful and very beautiful. It should not be like just closing our mouths and shaking our head. It should be like a fatted fowl. ఊరికే కళ్ళు మూసుకొని తలూపటం కాదు, కానీ మంచి స్తోత్రము ప్రార్థన అనేది అది క్రొవ్విన విధముగా కనబడును. பறவை என்பது தரையில நடக்கிறதல்ல, உன்னதத்திலே அது வானத்திலே ஜீவிக்கிறது. The fowl is not something which is terrestrial, it is something which flies in the air. పక్షులు భూమి మీద నడవు, అవి ఆకాశంలో ఎగురును. அதுக்கு கால்கள் இருக்கிறது பறக்கிறதற்கு அல்ல, அல்லது நடக்கிறதுக்கு அல்ல, இளைப்பாறுகிறதற்கு மாத்திரம். These fowls have legs, but it is not for them to walk, but it's only for them to rest. పక్షులకు కాళ్ళు నడుచుటకో ఎగురుటకో కాదు, విశ్రాంతిగా నిలబట్టుకు మాత్రమే. இவைகளை தவிர கொழுக்கப்பட்ட 10 மாடுகள், கொழுக்கப்பட்டவைகள். And apart from this, 10 fat oxen. ఇవన్నీ కాకుండా 10 క్రొవ్విన ఎడ్లు. எதற்காக கொழுக்கப்பட்டது? Why have they been made fat? ఎందుకు అవి క్రొవ్వినవిగా ఉన్నవి? ராஜ அரண்மனையிலே அடிக்கப்படுவதற்காக. In order to kill them for the sake of the king's palace. రాజుగారి అంతఃపురములో వధింపబట్టకు. அதற்கென்றே விசேஷமாய் கொழுக்கப்படுகிறது. நல்ல சாப்பிடு அப்படி சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது. These are made fat especially for this. ఇందు నిమిత్తమే అవి క్రొవ్వబడుతున్నవి. ஊழியம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவின்படியாக வசனங்கள் எல்லாம் எடுத்து ஊட்டப்பட்டு பக்குவமாக்கப்பட்டு அரண்மனைக்கு கொண்டு வந்து அடிக்கப்படுகிறது. These are given various verses from the scripture as to how the ministry should be done, and they are prepared and made fat and strengthened and then brought to the palace and then slaughtered. సేవలు ఏ విధంగా జరగబడుచున్నవి, అవి ఏ విధంగా సిద్ధపడుచున్నవి, మరియు అంతఃపురంలో తీసుకుని వచ్చి వాటిని వధిస్తున్నారు. మేచలిருந்து వந்த 20 மாடுகள் and 20 oxen out of the pasture. మరియు మేత మేసి వచ్చిన 20 ఎడ్లు. மேய்ச்சல் என்பது உபதேசத்தை காட்டுகிறது. Pasture speaks of doctrine. పచ్చిక మేతలు అనగా ఉపదేశం చూపుచున్నవి. நல்ல இதும் கூட நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா வருகிறது.
This also has a stomach full and is coming now. ఇవి బాగా మేత మేసి విడి ఎడ్లు వచ్చున్నవి. ஏதோ காட்டுல மேய்ந்து நல்ல கொழுமையாய் வருகிறது. It's feeding itself in some forest in good pastures and comes back being fat. అడవిలో పచ్చిగా మేత మేసి ఇప్పుడు బాగా క్రొవ్వినవిగా వచ్చున్నవి. விசுவாச ஜீவியத்தை நன்றாய் படித்த நல்ல ட்ரெயின்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஊழியக்காரர்களை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This speaks of good workers who are properly trained to live a faith life. విశ్వాస జీవితం చేయుటకై అలవర్చబడిన దేవుని దాసులను చూపుచున్నది. 100 இதை தவிர 100 ஆடுகள். And apart from this 100 sheep. ఇవి గాక 100 గొర్రెలు. இந்த ஆடுகள் என்பது சாந்தம், மனத்தாழ்மை, இப்படிப்பட்ட மகிமையான சுபாவங்களை இது வெளிப்படுத்துகிறது. Sheep speaks of glorious experiences like being meek and having lowliness of heart and so on. గొర్రెలు అనగా సాత్వికము, దీన మనసు, ఇటువంటి స్వభావములు గలవి. இவன் வழிக்கு ஆகாரத்தையும் கூட அனுப்புகிறான். And we find that Joseph also sent provision for the way. మార్గమునకు ఆహారము పంపిస్తున్నాడు. பிரியமானவர்களே, இது எந்த வழி என்று சொல்ல முடியாது. அது வழிகள் மிகவும் கடினமான வழி. அந்த வழிகளை போவதற்கு ஆகாரத்தை அனுப்புகிறார். Here it is mentioned about the way. We do not know which way it is. Those ways are ways which are very hard and difficult to traverse, but we find that he gives provision for the way. మార్గం అంటే అది ఏ మార్గమో, ఎంత కఠినమైన మార్గమో మనకు తెలియదు, కానీ మార్గమునకు ఆహారం పంపించెను. பரிசுத்த வழியிலே செல்வதற்கு ஏற்ற ஆகாரம். Food needed to go through the way of holiness. పరిశుద్ధ మార్గములో వెళ్ళుటకు కావలసిన ఆహారము. ராஜ வழியிலே ஜெய ஜீவியத்துக்கு செல்வதற்கு ஏற்ற ஆகாரம். Food needed to go in the king's highway to an overcoming life. రాజ మార్గములో జయ జీవితమునకు కావలసిన ఆహారము. இடுக்கமான நெருக்கமான வழியிலே செல்வதற்கு பிரதிஷ்டையான வழிகளிலே செல்வதற்கேற்ற ஆகாரம். Food needed to live a consecrated life, to go through the straight and narrow way. ప్రతిష్ఠ జీవితం చేయుటకు ఇరుకు సంకుచితమైన మార్గములో వెళ్ళుటకు కావలసిన ఆహారము. வனாந்தர வழி விசுவாச பாதை, அதிலே செல்வதற்கேற்ற ஆகாரம். Food needed to go through the way of wilderness, the life of faith. అరణ్య మార్గములో విశ్వాస జీవితం చేయుటకు కావలసిన ఆహారము. கர்த்தருடைய வழி சுழல் காற்றிலும் பெருங்காற்றிலும் இருக்கிறது. பிரியமானவளே, எனவே சுழல் காற்று பெருங்காற்றிலே செல்வதற்கு ஏற்ற ஆகாரத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறான். வழிக்கு நல்ல ஆகாரத்தை கொடுத்து இவன் அனுப்புகிறான். We find that the way of the Lord is in the great wind and in the whirlwind and in the storm, and therefore he gives provision for the way and sends them. యెహోవా మార్గము పెనుగాలిలో సుడిగాలిలో ఉన్నవి కాబట్టి ఆ మార్గము కావలసిన ఆహారము. 1 ராஜாக்கள் 19வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தில் படிக்கும்போது அந்த தழலிலே சுட்ட அடைகளை கொடுத்து அனுப்புகிறார். In 1 Kings chapter 19 verse 16 we find that he sends 5-6 வசனங்கள். 19 verses 5 and 6 it is said that he gives them cakes baked on coals of fire and sends them. మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో నిప్పుల మీద కాల్చిన అప్పము అని చూస్తున్నాం. தழலிலே சுட்ட அடை ஆகாரம். Cake or food baked on coals. నిప్పుల మీద కాల్చిన అప్పము. ஆரப்பத்தை குறித்து பொழுது படிக்கிறோம். தழலில் எப்படி சுடுறது என்று தான் படிக்கிறோம். We are learning about the 6th loaf of bread now in our Bible study, and we are learning how it is baked. మన బైబిల్ స్టడీలో 6వ రొట్టె గురించి అది నిప్పుల మీద ఎలా కాల్స్తున్నారో చదువుతున్నాం. இந்த ஆகாரத்தினுடைய பலத்தினால இவன் 40 இரவு 40 பகல் தொடர்ந்து நடந்து தேவ பர்வதமாகிய ஓரே பர்வதத்துக்கு போனான் என்று அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written there that by the strength of these cakes he was able to walk for 40 days and 40 nights and went through the wilderness until he came to the mount of God, that is Horeb. ఆ భోజనపు బలము చేత 40 రాత్రింబగళ్ళు అతడు ప్రయాణం చేసి దేవుని పర్వతమని పేరు పెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చెను. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நாம் போக வேண்டுமானால் இப்படிப்பட்ட நல்ல பலமான ஆகாரத்தை நாம் புசிக்க வேண்டும். வழிக்கு ஆகாரம் இருக்க வேண்டும். If we should be caught up at the coming of the Lord Jesus Christ, we should have this kind of a provision for the way. We should have strong food. మన యేసు ప్రభువుకు రాకుండా మనం వెళ్ళవాలంటే మార్గమునకు ఆహారం, ఇటువంటి బలమైన ఆహారం ఉండవలెను. இந்த ஆகாரம் நம்ம ஒரே பர்வதம் மட்டும், தேவ பர்வதமாகிய ஒரே பர்வதம் புதிய எருசலேம் சியோன் வரைக்கும் இந்த ஆகாரம் நம்மை கொண்டு போகிறது. This food will take us to the mountain of God, to Horeb, even up to Mount Zion. ఈ భోజనం మనలను దేవుని పర్వతమగు హోరేబునకు సియోన్ పర్వతం వరకు తీసుకొని వెళ్ళును. இதற்கு பிறகு இந்த வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது அவன் அவர்களுக்கு மாற்று வஸ்திரங்களை கொடுத்து விட்டு அனுப்பினான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. அந்த வசனத்தை படிங்க, தொடர்ந்து படிங்க. And we also find in the following verse that he had given them change of raiment. తదుపరి వారికి 2 దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం.
அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். பிரியமானவர்களே, அவர்கள் ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களையும் அவன் கொடுத்தான். To all of them he gave each man changes of raiment. అతడు వారికి 2 దుస్తుల బట్టలను ఇచ్చెను. ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரம் என்பது இது ஒரு மறுரூபத்தை காட்டுகிறது. Change of raiment given to every man speaks of a transformation. దుస్తులు అనగా ఇది ఒక రూపాంతరం చూపుచున్నవి. மாற்று வஸ்திரம் ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுக்கிறான். Changes of raiment were given to each man. వారిలో ప్రతి ఒక్కరికి దుస్తులు ఇప్పించాడు. எனவே மறுரூபம் என்பது எல்லாருக்கும் தேவைப்படுகிறது என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So we should bear in our minds that transformation is something which is needed for every man. కాబట్టి రూపాంతరం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమై ఉన్నది. அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களை அண்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He gave each man changes of raiment. It is mentioned in the plural. అతడు వారికి 2 దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చానని చెప్పి బహువచనంలో చెప్తున్నారు. எப்படி நாம் மறுரூபப்படுகிறோம்? How are we transformed? మనం ఎలా రూపాంతరం చెందుదుము? அப்படி இப்படி எல்லாம் நாம் உழப்பிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் ஜனம் அல்ல. வேத வசனம் எப்படி நமக்கு சொல்லுகிறதோ அப்படி நாம் அதிலே ஒப்பு கொடுப்போமானால் அது நமக்குள்ள ஒரு மறுரூபத்தை கொண்டு வருகிறது. We are not a group of people groping about here and there, but we are people who yield ourselves according to the word of God which is given to us. ఇచ్చట అంచట తడవులాడే వాళ్ళము కాదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యమునకు పూర్తిగా మనం అప్పగించుకోవాలి. న్యాయాధిపతిகளுடைய புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 11 12 வசனங்களை நாம் படிக்கும்போது அவன் சிம்சோன் சொல்லுகிறான், நான் சொல்லுகிற இந்த விடுகதையை நீங்கள் விடுவிப்பீர்களே, ஆனால் உங்களுக்கு நான் 30 மாற்று வஸ்திரங்களை தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். Samson tells them in Judges chapter 14 verses 12 and 13, if you would I will put forth a riddle unto you, and if you will declare it, then I will give you 30 change of garments. నేను మీ ఎదుట ఒక విప్పుడు కథను వేసెదను, దాని భావం మీరు చెప్పినట్లయితే 30 దుస్తులను మీకు ఇచ్చేదనని సంసోను న్యాయాధిపతులు 14వ అధ్యాయం 12వ వాక్యంలో అంటున్నాడు. 11 12 వచనங்களை படிப்போமாக. Verses 11 and 12. 11 12 వాక్యములు. அவர்கள் அவனை கண்டபோது அவனோடே கூட இருக்கும்படி 30 தோழரை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். சிம்சோன் அவர்களை நோக்கி, ஒரு விடுகதையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், அதை நீங்கள் விருந்துண்கிற 7 நாளைக்குள்ளே கண்டுபிடித்து எனக்கு விடுவித்தால் நான் உங்களுக்கு 30 துப்பட்டிகளையும் 30 மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுப்பேன். பிரியமானவர்களே, இந்த 7 நாள் என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய ஜீவியத்தின் முடிவு வரையிலும் உள்ள காரியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. ரட்சிக்கப்பட்டதிலிருந்து மரிக்கும் வரையிலும் உள்ள ஒரு காலம். 7 days speaks of a period from the day of our salvation till the end of our life, till the day of our death. 7 దినములు అనగా మన రక్షణ పొందినప్పటి నుండి మరణం వరకు ఉన్న కాలము చూపుచున్నది. இங்க விருந்து கொண்டாடுகிற 7 நாட்கள், விசேஷமான விருந்துகள் இந்த வேதத்திலே 7 விருந்துகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written here about 7 days of the feast, and it is written in the word of God about 7 kinds of special feasts. విందు జరిగే 7 దినములను చూస్తున్నాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో 7 రకమైన విందులను చూస్తున్నాము. நாம் எங்கும் அங்கும் போனால் நாம் இதை முடிக்க முடியாது. எனவே நாம் கொஞ்சமாவது அறிவதற்காக நாம் நேரா வந்து விடுவோம். 7 நாட்கள்ல இந்த விடுகதையை நீங்கள் விடுவிப்பீர்களே, ஆனால் நான் உங்களுக்கு இந்த 30 மாற்று வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். We cannot go into details because we have no time. He says, if within 7 days you declare the riddle to me, then I will give you 30 change of raiments. 7 దినముల్లో మీరు ఇక విప్పుడు కథ యొక్క భావం చెప్పినట్లయితే 30 దుస్తులను మీకు ఇచ్చేదను. வஸ்திரம் என்பது தரித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு பொருள் என்று நாம் మనసులో வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். We should bear in our minds that garment is something which we put on. దుస్తులు అంటే మనం ధరించుకోవాల్సినవి. இதை எடுத்து தரித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த விடுகதையை விடுவிக்க வேண்டும். If we should put it on, we should give forth the meaning of the answer to the riddle. ఆ బట్టలు మనం వేసుకోవాలంటే విప్పుడు కథ భావం చెప్పాలి. விடுகதை என்பது இந்த வேத வசனத்தின் மறைந்திருக்கிற சத்தியத்தை காட்டுகிறது, சத்தியங்களை காட்டுகிறது. Riddle speaks of hidden truths in the word of God. విప్పుడు కథ అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న మరుగైన సత్యములు. நீங்கள் இதை விடுவித்தால், இதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு இதன்படி ஜீவித்தால் இந்த மறுரூபத்தை உங்களுக்கு கட்டளையிடுகிறேன் என்று சிம்சோன் சொல்லுகிறார். If he says, if you declare it or if you understand it and live accordingly, I will command this transformation in you. దాని భావం నాకు చెప్పినట్లయితే నేను మీలో ఒక రూపాంతరమును ఆజ్ఞాపించేదను అంటున్నాడు. இது விருந்துண்ணுகிற நாட்கள், கர்த்தரோடு இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிற நாட்கள்ல தான் இதை செய்ய முடியும். அதுக்கு பிறகு பிரயோஜனம் இல்லை. எனவே தான் விருந்துண்ணுகிற நாட்கள்ல இதை நீங்கள் விடுவித்தால், இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டு அதன்படி ஜீவித்தால், அறிந்து கொண்டு ஜீவித்தால், நான்
உங்களை மறுபடுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறான். These things can be done only in during the days of the 7 days of the feast. That is, these things can be done only when we are living in this world along with our God. And that is why he says, if you understand these things, if you understand the riddle and yield yourself and live accordingly, I will command a transformation in you. విందు జరిగే 7 దినముల్లోనే దీని భావం చెప్పవలన అనగా ఈ లోకంలో మనం ప్రభుత్వం ఉంటున్న ఈ దినముల్లోనే మనం దేవుని యొక్క ఉపదేశములను అనుసరించి వాటి ప్రకారం జీవించవలెను. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என் வாயை ஓமைகளால் திறப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். The Lord says, I will open my mouth in parables. నా యొక్క ఉపమానములతో నేను నోరు తెరిచేదని అంటున్నారు ప్రభువు. இந்த வேதம் முழுவதும் விடுகதைகளினால ஓமைகளினால சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We should understand that the whole of the scripture is mentioned as riddles and parables. పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతయు కూడా ఉపమానములతోనే నిండి ఉన్నది. நான் உங்களுக்கு விடுகதையை சொன்னா நீங்கள் சிரிப்பீர்கள். எனவே அதை நான் தேவ சமூகத்தை நான் அப்படி அலட்சியம் பண்ண விரும்பவில்லை. விடுகதைகளை குறித்து நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள். இது மறைந்திருக்கிற ஒரு ரகசியம். வேதம் என்பது மறைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ரகசியம். இதை விடுதலை, இதை அறிந்து அவைகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜீவிப்போமே, ஆனால் அது நமக்குள்ள ஒரு மறுரூபத்தை கொண்டு வருகிறது. I do not like to mention riddles and cause you to despise the presence of God. You all know very well about riddles, and therefore riddle is the word of God. That is, it is a hidden mystery, and we have to yield ourselves to live according to it, having understood it. పరిశుద్ధ గ్రంథమే ఒక ఇప్పుడు కదా, దానిలో రహస్యము మర్మములు ఉన్నవి. దాని యొక్క భావం మనం తెలుసుకొనవలెను. అప్పుడే మనం రూపాంతరం చెందగలము. அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். பென்யமீனுக்கோ 300 வெள்ளி காசையும் 5 மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். To all of them he gave each man changes of raiment, but to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. వారందరికీ 2 దుస్తుల బట్టలు ఇప్పించెను. బెన్యామీనుకు 300 తులముల వెండియు 5 దుస్తుల బట్టలను ఇచ్చెను. பிரியமானவளே, இவன் பென்யமீனுக்கு 300 வெள்ளி காசை அவன் கொடுத்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved, it is said that he gave to Benjamin 300 pieces of silver. బెన్యామీనుకు 300 తులముల వెండి ఇచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం. இந்த மறுரூபம் எப்படி உண்டாகும்? How is this transformation brought about? ఈ రూపాంతరము ఎలా కలుగుచున్నది? அவன் 300 வெள்ளி காசை கொடுக்கிறான். He gave him 300 pieces of silver. 300 తులముల వెండిని ఇస్తున్నాడు. வெள்ளி என்பது நாம் எப்போதும் நாம் சொல்லுகிறபடி அது ஒரு சுத்தமான ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. Silver, as we often say, always speaks of a pure life. వెండి అంటే నిర్మలమైన జీవితము. 100 என்பது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பூர்ணத்தை காட்டுகிறது. 100 speaks of the perfection of our Lord Jesus Christ. 100 అంటే మన యేసు ప్రభు యొక్క సంపూర్ణత. நாம் ஏதோ அரைகுறையாக ஏதோ வெள்ளியை கொண்டு கர்த்தரிடத்திலே போக முடியாது. We cannot go to the Lord having a little bit of silver. ఏదో కొద్దిగా వెండి తీసుకుని ప్రభు ఎదుకు వెళ్ళలేము. இயேசுவை போல 100% நாம் சுத்தமாக்கப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. We need to be purified 100% like Jesus. యేసు ప్రభువలే 100% నిర్మలముగా మారవలెను. பிரியமானவளே, 300 என்பது நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்திலே இயேசுவை போல சுத்தமாக்கப்பட சுத்தமான ஒரு ஜீவியத்தை செய்து நாம் கர்த்தருடைய வருகைக்கு போக வேண்டும் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. Beloved ones, when we speak of 300 pieces of silver, it means that in our spirit, soul and body we have to live a life of purity 100% and be caught up at the coming of the Lord. 300 తులముల వెండి అనగా మన ప్రాణాత్మ దేహములో నిర్మలముగా ఉండి ప్రభు యొక్క రాకడలో కొనిపోబడవలెను. பிரியமான இல்லாவிட்டால் நாம் கர்த்தரை நாம் சந்திக்க முடியாது. Otherwise we cannot meet our God. లేనట్లయితే ప్రభువుని కలుసుకోలేము. நாம் ஆண்டவருடைய வசனத்தின் ஆழங்களை நாம் கேட்கிறவர்கள். எனவே நாம் ஏதோ அசதியாய் ஜீவித்து நாம் கர்த்தருடைய வருகையை சந்திக்க முடியாது. We are the people of God who hear the word of God. Therefore we cannot live a slack life and be found at the Lord's coming. వాక్యం యొక్క లోతుపాతులు వినుచున్నాం కాబట్టి అశ్రద్ధగా జీవితం చేయలేము. 5-10 நாட்கள்ல தம்பி வரப்போகிற அவனுக்கு 10,000 கூட கொடுத்திருக்கலாமே, ஏன் 300 கொடுக்க வேண்டும்? Within 5 or 10 days, his younger brother was going to come back to him. So why should Joseph give him 300? Why couldn't he give 1,000? 5-10 రోజుల్లో తమ్ముడు రానై ఉన్నాడు కదా, ఎందుకు అతనికి 300 ఇవ్వాలి? ఇక్కడ இந்த காட்டுல அவன் என்னத்தான் வாங்கி சாப்பிட போறான்? In that wilderness, what is he going to buy and eat? ఆ అడవిలో అతను ఏమి కొనుక్కొని తింటాడు? வழிக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்தாச்சு, தின்பண்டங்களை கொடுத்தாச்சு, பதார்த்தங்களை கொடுத்தாச்சு, எல்லாம் அப்படி நல்ல இறாயெல்லாம் போட்டு வறுத்து பொரிச்சு சரியா பேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது தவிர வருகிற வழி காட்டு வழி, இவர்கள் என்னத்தான் வாங்கி சாப்பிட போகிறார்கள்? பிரியமானவர்களே, அது அல்ல.
கர்த்தருடைய வருகைக்கு நாம் எப்படி ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வசனம் சொல்லுகிறது. He had given them the provision for the way and given them victuals. He had fried prawns and it was all packed up. There was nothing for them to be lacking on the way, and it was a path of wilderness. There was nothing for them to buy on the way. So why did he have to give him 300 pieces of silver? The word of God tells us how we have to prepare ourselves to be found at the coming of the Lord. మార్గమునకు ఆహారం ఇప్పించిన వేపిన రొయ్యలు తగినవన్నీ కూడా పొట్లాలు కట్టి ఇప్పించాడు. వచ్చేదేమో అడవి మార్గము, దానిలో కొనడానికి ఏది ఉండదు. మరి ఎందుకు 300 తులముల వెండి ఇవ్వవలెను? ఈ విధంగా ప్రభు రాకడ సిద్ధపడవలను ఇక్కడ చూస్తున్నాము. 300 வெள்ளிக்காசுடைய செலவு என்னதான் இருக்கிறது? என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஃபெய்த்தோமில் உள்ள சாப்பாடை தவிர எனக்கு செலவே கிடையாது. பண்டம் வந்தாலும் கூட அது அங்கே சும்மா குப்பையை மாதிரி போட்டிருக்கும். சவர பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து கொடுப்பேன், அவ்வளவுதான். என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கு தேவையே கிடையாது. பிரியமானவளே, இவன் என் வழியில காட்டுல எதான் வாங்கி, எந்த கடை தான் இருக்கிறது இவன் வாங்கி சாப்பிடுவதற்கு? 300 pieces of silver. What was he going to spend it for? As far as I am concerned, apart from the food I eat in the faith home, there is no other expenditure because of me. I can say I do not love to eat any other snacks. It's all given to the others. So on the way, what did he have to buy? Were there shops on the way for them to buy anything? What were the 300 pieces of silver meant for? విశ్వాస గృహములో నాకు ఇచ్చే భోజనం తప్ప మరి ఏది తినడానికి ఇష్టపడను. మరి అక్కడ అడవి మార్గంలో ఏ కొట్లు ఉండవు. 300 తులముల వెండితో అతడు ఏమి కొనుక్కుని తింటాడు? 300 என்பது ஆவி ஆத்தும சரீரத்திலே 100% ஒரு சுத்தமான ஜீவியத்தை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். 300 speaks of a life of purity which the Lord expects in our spirit, soul and body, 100% of it. 300 అనగా ప్రాణాత్మ దేహములో సంపూర్ణమైన నిర్మలతను దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నారు. பிரியமானவளே, இந்த ஏன் வெள்ளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Why is it spoken of silver? ఇక్కడ వెండి అని ఎందుకు చెప్తున్నారు? வேதம் எவ்வளவோ சத்தியங்களை நமக்கு மறைத்து வைத்து இது விடுகதையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So many truths are kept hidden to us and mentioned here as a riddle. ఎన్నో సత్యములు దీనిలో ఉన్నవి విప్పుడు కథగా లేఖనం ఉంచుతున్నారు. இதை நாம் அடுத்த வசனத்திலே நாம் படிக்க போகிறோம். And we are going to learn about it in the following verse. తదుపరి వాక్యాలు చూడబోతున్నాం. மற்றவர்களுக்கு எத்தனை மாற்று வஸ்திரங்கள் கொடுத்தான் என்று எழுதப்படவில்லை. பென்யமீனுக்கு 5 மாற்று வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறான். It is not mentioned as to how many changes of raiment he gave to others, but it is said that to Benjamin he gave 5 changes of raiment. మిగిలిన వాళ్ళకు ఎన్ని ఇచ్చాడో తెలియదు కానీ బెన్యామీనుకు మాత్రము 5 దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను. பென்யமீன் என்பது பீறுகிற ஓனா என்பது பொருள். Benjamin means a ravening wolf. బెన్యామీను అనగా చీల్చు తోడేలను చూస్తున్నాం. அவன் அவ்வளவு சரீரத்திலே அவன் எல்லாவற்றையும் அப்படி கிழித்து போடுகிறவன். He is such a person who would tear up everything. ప్రతిదాన్ని చీల్చివేయవాడు. பிரியமானவளே, இவனுக்கு 5 மாற்று வஸ்திரங்களை இவன் கொடுக்கிறான். And we find Joseph giving him 5 changes of raiment. అతనికి 5 దుస్తులు ఇప్పించెను. இது இந்த 5 மாற்று வஸ்திரங்களை குறித்து நாம் வேதத்தில் பல இடங்களிலே சில இடங்களிலே நாம் படிக்கிறோம். Concerning these 5 changes of raiment, we learn in different places in the word of God. 5 దుస్తుల బట్టల గురించి లేఖనములో ఎన్నో వాక్యములు చూస్తున్నాము. இந்த வெள்ளி என்பது இது குகையின் வழியாக சென்று இது பரிசுத்தமாகிறது. Silver is something which passes through the furnace and is made pure. వెండి అది నిప్పుగుండా వెళ్ళి అది నిర్మలం అవుచున్నది. பிரியமானவளே, இது சாதாரணமாக இதை சுத்திகரிப்பது இல்லை. இது சுத்திகரித்து சுத்தமாக்க முடியாது. This is not something which can be purified in an ordinary way. వెండిని సామాన్యంగా కడిగి శుద్ధి చేయలేము. எனவே இந்த பூர்ண 100% ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் இந்த சுத்தமான ஜீவியம் பலவிதமான சோதனைகள் பாடுகள் வழியாக போகும்போது நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த சுத்தமான ஜீவியத்தை இது காட்டுகிறது. So the 300 pieces of silver speak of a life of purity which we get in our spirit, soul and body by going through various kinds of trials and difficulties. 300 తులముల వెండి అనగా పలు శోధనలు శ్రమల గుండా వెలిచినప్పుడు మన ప్రాణాత్మ దేహములో పొందే నిర్మలతను చూస్తున్నాము. இந்த 5 மாற்று வஸ்திரங்கள் என்பது நம்முடைய ஆத்மாவிலே இருக்கிற 5 காரியங்களை சுத்திகரிக்கிறதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. 5 changes of raiment speak of sanctifying the 5 aspects of our soul. 5 దుస్తుల బట్టలు అనగా మన ప్రాణంలో ఉన్నటువంటి 5ంటిని శుద్ధి చేయుట. நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும். இது ஆத்மாவில் இருக்கிற 5 காரியங்களை இது சுத்திகரிக்கிறது. This you have to pay careful attention. This speaks of sanctifying 5 aspects found in our soul. మన యొక్క ప్రాణంలో ఉన్న 5ంటిని శుద్ధి చేయుట. பிரியமானவளே, ஏன் இது சுத்திகரிக்க வேண்டும்? Why should it be sanctified? ఎందుకు దీన్ని శుద్ధి చేయవలెను? ஏற்கனவே
இதற்கு ஒரு வஸ்திரம் இருக்கிறது. அந்த வஸ்திரத்தை மாற்றி புதிய வஸ்திரத்தை தரிப்பதற்கு தான் மாற்று வஸ்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது. Already there is a garment, but changes of garment are given so that the garment which is already worn might be put off and the new one might be put on. అంతకు ముందే వారు వస్త్రం ధరించుకొని ఉన్నారు, కానీ ఇక్కడ దుస్తులు అంటే వాటిని మార్చుకొని వేసుకోవడానికి. ஆத்மாவில் இருக்கிற சுபாவங்கள் முழுவதும் மாற்றப்பட வேண்டும். All the character in the soul should be totally changed. ప్రాణంలో ఉన్న స్వభావాలన్నీ కూడా మార్చబడాలి. ஆத்மாவில் இருக்கிற வாஞ்சைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். All the desires in the soul should be changed. ప్రాణంలో ఉన్న కోరికలన్నీ మార్చబడాలి. ஆத்மாவில் இருக்கிற வாஞ்சை சுபாவம் என்ன, வாஞ்சை என்ன? What is the character or what is the desire seen in the soul? ప్రాణంలో ఉన్న స్వభావములు కోరికలు ఏమిటి? நான் ஒரு பெரிய வீட்டை வாங்க வேண்டும், ஒரு கோபுரத்தை கட்ட வேண்டிய மகனை நான் டாக்டருக்கு படிக்க வைக்க வேண்டும், அங்கே போய் பொன்கொள்ள வேண்டும், நான் இப்படி எனக்கு இந்த கம்பெனியில் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும், கம்ப்யூட்டர் படிக்க வேண்டும், இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய காரியங்கள். I should build house, I should build a big house, I should build a big tower, I should make my son to study and become a doctor, I should get a good job in a big company, and all these things are the desire found in our soul. పెద్ద ఇల్లు గోపురము కట్టాలి, మా అబ్బాయిని డాక్టర్ చదివించాలి, మరియు పెద్ద ఉద్యోగం చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ప్రాణంలో ఉన్న కోరికలు. அந்த 50 லட்சம் ரூபா உள்ள அந்த கார் வாங்க வேண்டும். I should buy a car costing 50 lakhs of rupees. 50 లక్షల ఖరీదు గల కారు కొనాలి. அதுல போனாதான் கார்ல போன மாதிரி. Only if they travel by that car, they feel as though they have traveled by car. అటువంటి కార్లో వెళ్తేనే కార్లో వెళ్ళినట్లు. பிரியமானவர்களே, எனவே ஆத்மாவினுடைய காரியங்கள் எல்லாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். Beloved ones, all things found in the soul should be cleansed. ప్రాణంలో ఉన్న ఈ కోరికలన్నీ శుద్ధి చేయబడాలి. அதனுடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். All the characters should be changed. దాని స్వభావాలన్నీ మార్చబడాలి. அந்த வாஞ்சைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். And all the desires should be changed. దాని కోరికలన్నీ మార్చబడాలి. அதனுடைய எழுச்சிகள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். All its emotions should be changed. దాని భావోద్రేకలన్నీ మార్చబడాలి. எப்பொழுதும் எழுச்சிதான். Always full of emotion. ఎప్పుడు భావోద్రేకముగానే. கடைக்கு போக வேண்டுமானாலும் எழுச்சிதான். Even if you want to go shopping, you are emotional. కొట్టుకు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాల్సిందే. ஒரு வண்டியை ஸ்கூட்டர்ல போனா கூட அது எவ்வளவு அங்க போட்டிருக்கிறது 180 கிலோமீட்டர் தான், இது 150ல போக வேண்டும். The maximum speed which you can travel by is 80 kilometers if you go by a two-wheeler, but you go at 150 kilometers speed. 80 కిలోమీటర్ల వేగం దాటకూడదండి, 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తారు. కార్ல போனா அப்படி சினிமாவில் ஓட்டுற மாதிரி தான், அப்படி ஓட்ட வேண்டும். If they go by car, the way they drive is as though the car is driven in a cinema. కార్లో వెళ్ళినా కూడా సినిమాలో వెళ్ళినట్లుగానే కాలు త్రోరాలి. சிரிக்கிறதற்காக சொல்லுகிறதல்ல, இந்த நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறதற்காக சொல்லுகிறேன். I am not telling these things that you might laugh and enjoy, but I am telling you these things that you might understand them. నవ్వులాట కాదు, మీరు అర్థం చేసుకుంటారని ఇలా చెప్తున్నాను. இருதயத்தில் ஒரு எழுச்சி இருக்கிறது, அதுக்கு சமாதானமே கிடையாது. அசாந்தமா அது பொறுமையா போக வேண்டும் என்று கிடையாது. இவ்வளவு ஒரே இதுல மோதி விட வேண்டும் புளிய மரத்துல. அது எழுச்சி, இதயத்தில் இருக்கிற எழுச்சி, இது மாற்றப்பட வேண்டும். There's an emotion in the depth of your heart which will not remain peaceful. It is always very swift and it wants to go at high speed and dash against the tamarind tree. This emotion in our heart should be totally removed. ఉన్నటువంటి భావోద్రేకము అది నెమ్మదిగా ఉండదు, సమాధానంగా ఉండదు, వేగంగా వెళ్తూ ఉంటుంది, వెళ్ళి చింత చెట్టుకు గుద్దుకుంటుంది. அதை மாற்றி யோபை போல பொறுமையான ஒரு சுபாவத்தை கொண்டு வர வேண்டும். That should be taken away and you should have a character of being patient like Job. దాన్ని తొలగించి యోబు వలె ఓర్పు వంటి స్వభావం ఉండాలి. யோசேப்பை போல தாழ்மையான ஒரு சுபாவத்தை கொண்டு வர வேண்டும். It should bring about a character of humility like Joseph. యోసేపు వలె వినయ స్వభావం ఉండాలి. அந்த சிறைச்சாலை காவல் கிடங்குல அந்த எல்லாரும் துப்புவாங்கள, அந்த இடத்துல அங்க உள்ள கொண்டு போய் அடைத்து விட்டார்கள். அங்கே போய் அவன் சும்மா சாதாரண அந்த பிச்சை சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டு அவன் ஒன்று செய்யாமல் அங்கே நான் ஒவ்வொரு நாளும் யோசித்து கொண்டே அங்கு கிடக்கிறான். அதற்குள்ளே கொண்டு வரப்படுகிறான். He was cast into the prison. He was cast in the dungeon where people spit. He was found there getting food like a beggar and eating there, and he spent his days there thinking of various things. కారాగృహంలో అందరూ ఉమ్ము వేసి ఆ చోట ఉంచబడ్డాడు. భిక్షగాండకు పెట్టి ఆహారం పెట్టినప్పుడు తినుచు అతను మౌనంగా ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు. அந்த இருதயத்திலுள்ள அந்த தெரிந்து கொள்ளுதலை மாற்றப்பட வேண்டும். The choice seen in the heart should be changed. హృదయంలో ఎంపిక చేసుకుంటే మార్చబడాలి. முன்ன உள்ள காலங்களில் சில பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அந்த பேரெல்லாம் வைக்கும்போது
ஒரு தட்டுல காசு பணம், இன்னொரு தட்டுல அரிசி, இன்னொரு தட்டுல சாதம் வேறொன்று போட்டு அவள் வைப்பார்களாம். இந்த பிள்ளை எதை எடுக்கிறது என்று பார்க்கிறதற்காக. அது போய் பணத்தை எடுத்தா பண ஆசை உள்ளது என்று சொல்வார்களாம். தெரிந்து கொள்ளுதல். In the former days, when they would christen a child, they would bring a plate full of money and another plate full of raw rice, another plate of cooked rice, and they would place it before the child. And they would see what the child chooses. If the child goes and puts its hand into the plate full of money, they would say this child is a child full of the love of money. వెనకటి రోజుల్లో పిల్లలకు పేర్లు పెట్టేటప్పుడు ఒక పళ్ళెంలో నాణ్యములు, మరొక పళ్ళెంలో బియ్యము, మరొక పళ్ళెంలో అన్నము ఇలా తీసుకొచ్చినప్పుడు పిల్లలు మొట్టమొదటిగా వేటిని తీసుకుంటారో వాటి మీద ఆశ ఉందని చెప్తారు. சாப்பாட்டை தொட்டால் போஜன பிரியன் என்று சொல்வார்களா. And if the child touches the food, they would say that he or she is a glutton. అన్నం ముట్టుకున్నట్లయితే భోజన ప్రియులని చెప్తారట. ரெண்டு நல்ல காரை விட்டு ஒன்னு ஒரு 50 லட்சம், ஒன்னு ஒரு 5 லட்சம் என்று உனக்கு எது வேணாலும் எடுத்துட்டு போய் என்று சொன்னால் ஓடி போய் அந்த 50 லட்சத்தை தூக்கி கொள்வார்கள். If there are 2 cars and if it is one of those cars cost 5 lakhs and the other cost 50 lakhs, and if they are given a choice to go and pick up one of the two, they would go and pick up one which costs 50 lakhs. 50 లక్షలు 5 లక్షల కార్లు పెట్టి వేటి కావాలో అది తీసుకోమంటే 50 లక్షల కారుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ஆபிரகாம் லோத்தை பார்த்து சொன்னா, நாம் 2 பேரும் சகோதரர்கள், நமக்கு சண்டை எதற்காக? நீ வலதுபுறம் போனால் நான் இடதுபுறம் போகிறேன், நீ இடதுபுறம் போனால் நான் வலதுபுறம் போகிறேன் என்று சொன்னான். லோத்து அவன் யோர்தானின் சமவெளி முழுவதையும் அவன் தெரிந்து கொண்டான். தெரிந்து கொள்ளுதல் உலகத்தோடு போய்விட்டது. Now Abram told Lot, we be brethren, there should be no strife between me and you, and therefore the whole land is before you. If you go to the left hand, I will go to the right, and if you go to the right, I will go to the left. But Lot chose the worldly things. మన ఇద్దరము సహోదరులము, నీవు కుడి వైపుకు వెళ్తే నేను ఎడం వైపుకు వెళ్తాను, నీవు ఎడం వైపుకు వెళ్తే నేను కుడి వైపుకు వెళ్తానని చెప్పి అబ్రహాం లోతు అన్నప్పుడు లోతు ఏదైతే ఎంచుకోకూడదు దాన్ని ఎంచుకొని నాశనం అయిపోయాడు. ஆசாபாசங்கள், affections and lusts, ఆశించలు இவைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். all these should be taken away. వీటన్నిటిలో మార్పు కలగాలి. பிரியமானவர்களே, இவைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டால் மாத்திரம்தான் அவன் புறப்பட்டு யோசேப்பை சந்திக்க முடியும். He will be able to set out and meet Joseph only if all these things are removed. వీటన్నిటిలోనూ మార్పు కలిగితేనే అతడు బయలుదేరి యోసేపును కలుసుకోగలడు. ஆசாபாசங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். All kinds of affection should be taken away. ఆశించలు వ్యామోహములన్నీ మార్చబడాలి. பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கிற ஆசாபாசங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். All the affection and lust seen in children should be removed. పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి వ్యామోహములన్నీ మార్చబడవలెను. சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு ஆள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து இப்படி ஒரு தட்டி விட்டால் உடனே நீங்க போய் என்ன தட்டுறீங்க எங்க பிள்ளை அப்படி கேட்பீர்கள். என்றால் உங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் அவ்வளவு உங்களுக்கு பாசம் இருக்கிறது. நாளைக்கு இந்த பிள்ளை தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறது என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். பிரியமானவர்களே, அப்படி அல்ல, இந்த பிள்ளைகள் சீர்திருத்தப்பட வேண்டும். ஆசாபாசங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும். If the Sunday school teacher taps a child a little in order to correct him, you come to the teacher and rebuke the teacher saying, why are you beating my child? But you're doing that because you've got so much of affection towards your children and you think that it is they who are going to take care of you in your old age. But it is necessary that these children be corrected and their lives be rectified. సండే స్కూల్ టీచర్ మీకు పిల్లల్ని ఏదైనా ముట్టకాయ వేస్తే వెంటనే వెళ్ళి మా అమ్మాయిని ఎందుకు కొడుతున్నారని చెప్పి గొడవకు వెళ్తున్నారు. మీ పిల్లల మీద ఉంటుండే ఆశించలు అటువంటి ఒక వ్యామోహం బట్టి ఆ విధంగా చేస్తున్నారు. రేపు భవిష్యత్తులో మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని చూస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. అలా కాదు, వారిని క్రమశిక్షణలో పెట్టాలి. இச்சைகள் எல்லாம் ஆசை இச்சைகள் ஆசாபாசங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். All affections and lust should be removed. ఆశించలన్నీ కూడా తొలగించబడాలి. கண்கள் மூலமாக வருகிற இச்சை, இருதயத்தின் மூலமாக வருகிற இச்சைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். The lust of the eyes, the lust arising in the heart should all be put away. నేత్రాస హృదయం యొక్క ఆశలన్నీ తొలగించబడాలి. பென்யமீனுக்கு 5 மாற்று வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறான். To Benjamin he gave 5 changes of raiment. బెన్యామీనుకు 5 దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను. மற்றவர்களுக்கு எத்தனை கொடுத்தான்? 10 கூட கொடுத்திருக்கலாம், 20 கூட கொடுத்திருக்கலாம். ஒவ்வொருவனுக்கு எவ்வளவு மாற்றப்பட வேண்டுமோ அதற்கேற்றபடி அவன் மாற்று வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறான். To another he would have given 10 and to yet another he would have given 20, but we do not know how much he gave to each one. But he gave to each man according to the need of to the extent he had to undergo a change. తక్కిన వాళ్ళందరికీ కూడా 5, 10, 20 ఎన్నైనా ఇచ్చి ఉండవచ్చు. వాళ్ళ జీవితంలో ఎట్లాంటి మార్పు కలగాలో తగినట్లుగా ఇచ్చి ఉండవచ్చు. நாம் எப்படி நம்முடைய கர்த்தரை சந்திக்க முடியும்?
How can we meet our God? మన ప్రభువుని ఎలా కలుసుకుంటాము? கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. பிரியமானவர்களே, இன்னும் அநேக சத்தியங்கள் இந்த வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, various other truths are mentioned in this verse. మరెన్నో సత్యములు ఈ వాక్యములో ఉన్నవి. பென்யமீனுக்கோ 300 வெள்ளிக்காசையும் 5 மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். But to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. బెన్యామీనుకు 300 తులముల వెండియు 5 దుస్తుల బట్టలను ఇచ్చెను. அப்படியே தன்னுடைய தகப்பனுக்கு 10 கழுதைகளின் மேல் எகிப்தின் உச்சிதமான பதார்த்தங்களை அனுப்பினான். And he sent upon 10 she asses laden with corn and bread and meat for his father. తండ్రి నిమిత్తము ఐగుప్తులో ఉన్న మంచి వస్తువులు మోయించిన 10 గాడిదలను మార్గము కోసం పంపించెను. 10 கோழிகை கழுதையின் மேல் தன் தகப்பனுக்காக வழிக்கு தானியத்தை அவன் அனுப்புகிறான். He sent 10 asses laden with the good things of Egypt and 10 she asses laden with corn. ధాన్యమును తినుబండములు మోయించిన 10 ఆడు గాడిదలను పంపించెను. அப்பமும் மற்ற தின்பண்டங்கள் அங்க நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரே வார்த்தையில இல்ல. It is said about bread and meat. ఇతర ధాన్యమును తినుబండములను. தன் தகப்பனுக்காக வழிக்கு தானியமும் corn for the way for his father. మార్గమునకు తన తండ్రి నిమిత్తము ఆహారమును, அப்பமும் bread, అప్పమును, மற்ற தின்பண்டங்களும் and meat or other victuals. ఇతర తినుబండములను ஏற்றி அனுப்புகிறார். He lays the asses with these and sends them. అవన్నీ కూడా గాడిదల మీద వేసి పంపుతున్నాడు. தானியம் வேறு, corn, தானியம் வேறு, corn is something different. ధాన్యము వేరే విధమైనది. அப்பம் வித்தியாசமானது, bread is something more different from it. ఆహారము మరొకటి, தின்பண்டம் வித்தியாசமானது, meat or victuals are something else. తినుబండములు మరొకటి. இவைகளும் கூட கர்த்தருடைய வருகைக்கு நமக்கு தேவைப்படுகிறது. These are also needful for us to be found at the coming of the Lord. ఇవన్నీ ప్రభు యొక్క రాకడకు మనకు అవసరమై ఉన్నవి. தானியம் அது சகரியாவிலே தானியத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். In the book of Zechariah we read about corn. జకరియా గ్రంథంలో ధాన్యం గురించి చూస్తున్నాం. அது வாலிபரை வளர்க்கக்கூடியது. It is one which is able to make young men cheerful, or it makes them grow. యవ్వనులు ధాన్యం చేత పోషింపబడుదురు. சகரியா 9வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தை படிங்க. Zechariah chapter 9 verse 17. జకరియా 9:17 వాక్యము. அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது, அவருடைய சௌந்தரியம் எத்தனை பெரியது. தானியம் வாலிபரையும் புது திராட்சரசம் கன்னிகளையும் வளர்க்கும். தானியம் வாலிபரை வளர்க்கக்கூடியது. Corn is something which can make the young people grow. ధాన్యము యవ్వనులను వృద్ధి చేయును. வேதத்துல பலவிதமான தானியங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the word of God it's written about different kinds of corn. లేఖనములో పలు విధములైన ధాన్యములను చూస్తున్నాం. பிரியமானவர்களே, அவன் யாக்கோபுக்கு தானியத்தை அனுப்புகிறான். Beloved ones, he sent corn for Jacob. అతడు యాకోబుకు ధాన్యమును పంపించెను. வாலிபர்கள் என்று சொல்லுகிறது எதையும் எதிர்த்து ஜெயிக்கிறவர்கள். The young people are those who are able to resist anything and overcome. యవ్వనులంటే దేనినైనా జయించేవారు. அவர்கள் தங்களுடைய சத்துருக்களை அவர்களுடைய வாசல்களே அவர்களை சந்திக்கிறவர்கள். They are the ones who meet their enemies in the gate. గుమ్మముల్లో శత్రువులను కలుసుకునేవారు. முழங்கால் போட்டு கண்களை மூடுவோமாக. Let us kneel down and close our eyes. మోకరించి కళ్ళు మూసుకుందాం. வழிக்கு அவன் தானியத்தை அவன் ஏற்றி அனுப்புகிறான். He also gives him corn meant for the way. మార్గమునకు ఆ ధాన్యమును వేసి పంపుతున్నాడు. வாலிபத்துக்குள்ளே அவன் கடந்து வரும்படியாக. That he might come into a youthhood. అతడు ఒక యవ్వనంలోనికి రావాలని. அவன் சத்துருக்களை அவன் எதிர்த்து ஜெயிக்கும்படியாக. That he might resist the enemy and overcome. శత్రువులను ఎదిరించి వారిని జయించాలని. வாசல்களில் அவர்களை மேற்கொள்ளும்படியாக. That they might overcome them at the gates. గుమ్మములో వారిని జయించాలని. வழிக்கு அப்பத்தை ஏற்றி அனுப்புகிறான். He also lays bread for the way. మార్గమునకై ఆహారం పంపుతున్నాడు. தழலிலே சுட்ட அப்பத்தை அவனுக்கு அனுப்புகிறான். He sent him cakes baked on coals. నిప్పుల మీద కాల్చబడిన అప్పమును. பிரியமானவர்களே, வழிக்கு அப்பத்தை அவன் ஏற்றி அனுப்புகிறான். Beloved ones, he sends cakes needed for the way. మార్గమునకు కావలసిన ఆహారమును. அது மாத்திரம் அல்ல, Moreover, అంతేకాదు தின்பண்டங்களை அவன் ஏற்றி அனுப்புகிறான். he also sends meat. తినుబండములు కూడా. நல்ல ருசியான பணியாரத்தை அவன் ஏற்றி அனுப்புகிறான். He sends tasty wafers. రుచిగల ఆహార పదార్థములను. அவன் தேனிலே சுட்ட பணியாரங்களை ஏற்றி அனுப்புகிறான். He sent wafers which tasted as though they were made with honey. తేనెతో కలిపిన అపూపములను. துக்கத்தோடு இருக்கும்போது ஒன்றை எடுத்து கடித்தால் உடனே ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகிவிடும். When they are grieved, if they take up one
one of those and bite it, then they find joy. దుఃఖంతో ఉన్నప్పుడు ఒకటి నోట్లో వేసుకుంటే సంతోషం కలుగుతుంది. న్యాయాధిపతిயோட పుస్తகத்திலே படிக்கிறோம், அந்த அவன் வழியிலே அவர்கள் கையிலே தின்பண்டங்களை எடுத்துக் கொண்டார்கள் என்று. In the book of Judges we find that they had victuals in their hand. న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మార్గంలో వస్తుండగా తినుబండములు పెట్టుకున్నారని చూస్తున్నాం. யுத்தத்துக்கு போகிற மனுஷனுக்கு தின்பண்டத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறான். He sends victuals to a person who is going for battle. యుద్ధానికి వెళ్ళే వ్యక్తికి తినుబండములు ఇచ్చి పంపుతున్నాడు. யுத்தம் என்பது பயத்தை வருவிக்க கூடியது. Battle is something which causes a person to be afraid. యుద్ధం ఒక మనిషికి భయం కలిగించును. யுத்த களத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதே தெரியாது. We do not know what will happen in a battlefield. యుద్ధ రంగంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ஆனால் தின்பண்டத்தை சாப்பிட்டவுடன் ஒரு புதிய உற்சாகம் உண்டாகிறது. போவோம், எதிர்ப்போம், சத்துருவை அழிப்போம் என்று. But as soon as they ate of those victuals, they have a great encouragement and new strength, saying, "Come, let us go. Let us fight against the enemy and resist and overcome." తినుబండములు తిన్న తర్వాత వాళ్ళకు క్రొత్త ఉత్సాహము క్రొత్త బలము కలుగును. రండి వెళ్దాం, శత్రువు మీదకు వెళ్దామని వెళ్తారు. 10 கழுதையின் மேல் அவன் மாற்று வஸ்திரங்களை அனுப்புகிறான். He sends changes of raiment on 10 asses. 10 గాడిదల మీద పంపిస్తున్నాడు. எகிப்தின் உச்சிதமான பதார்த்தங்களை அவன் அனுப்புகிறான். He sends the good things of Egypt. ఐగుప్తులో ఉన్న మంచి వస్తువులు పంపిస్తున్నాడు. எவ்வளவு அழகான ஒரு சத்தியம்! What a beautiful truth. ఎంత రమ్యమైన సత్యములు ఇవి. 10 கழுதைகள், 10 asses. 10 గాడిదలు. ஒவ்வொரு கழுதையும் ஒரு விசேஷித்த ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Each ass speaks of a special truth. ఒక్కొక్క గాడిద ఒక్కొక్క సత్యం చూపుచున్నది. ஈசாக்கு ஏறி செல்லுகிற கழுதையானது கீழ்ப்படிதலை காட்டுகிறது. The ass on which Isaac traveled speaks of obedience. ఇస్సాకు వెళ్ళిన ఆ గాడిద இயேசு ஏறி செல்லுகிற கழுதையானது தாழ்மையை காட்டுகிறது. The ass on which Jesus traveled shows humility. యేసు ప్రయాణించిన గాడిద వినయం చూపుచున్నది. கழுதை தன் எஜமானுடைய முன்னணி அறிகிறது. கழுதை தன்னுடைய எஜமானுடைய மனதை அறிகிறது. The ass knows his master's crib, that is, it knows the master's mind. గాడిదకు తన యజమానుని దొడ్డి తెలియను అంటే என்னுடைய ஆண்டவர், என்னுடைய எஜமான் என்னை எதற்காக அழைத்தார், எதற்காக நடத்துகிறார், எதற்காக இப்படி செய்கிறார் என்பது எஜமானுடைய மனதை அது அறிகிறது. It knows the master's mind, saying for what he has called me and for what he is doing these things to me and why he is leading me like this. నా దేవుడు నా యజమానుని ఎందుకు పిలిచి ఉన్నారో అని యజమానుని యొక్క చిత్తం ఎరిగినది. బిలాముடைய కழுதை நன்றியுள்ள இருதயத்தை காட்டுகிறது. Balaam's ass speaks of a heart of gratitude. బిలాము గాడిద కృతజ్ఞతను చూపుచున్నది. ఇతని నాళ